ብውድብ ደረጃ ኣመለከት ሕቶት የማ ይፈልጡና ስለዚህ ነዚ ምርኩስ ጌርና ኢና ኢትዮጵያ ክንከይድ ሓሲብና ነርና ድሕሮ ግን ተጋላብጦሽ መፅኡ ካብ 4 ኪሎ ፈኸራ ስለ ዝጀመረ ነዚ ፈኸራ እዚ ምስ ሰማዕና ከዓ ለከቶም ደቂሶም ዝነበሩ ትማል ዝተሳዕሩ ሓይልታት ስስቲል ኣለዉ እዮም ኢልና ማለት እዩ ነዚ ክዳብ አንዳናዋ ያ ታንክ ዩ መጀመሪያ ቃልሲ እንታይ ዝብል መስለካ ምዝጥዕመካ ኮይንካ ንፀላኢኻ ምቅላስ ሲት ቃልሲ ማለት እዩ ምዘዋፀካ ምዝጥዕመካ ኢኻ ትቃለስ ምስ ዶክተር አቢ ኮነ ናብ ቀረባ ዘሎሲ ዋላ ምስ ኣሜሪካ እውን ኮይና መንጉጋያቶም እጂ ምዝጥዕመካ ኮይንካ ኢኻ ትቃለስ እንጂ እንታይ ከም ትገብሩ ዘለኹም በቃ ናይ ህግደፍ ስራሕ እዩ ባይዘወይ ህግደፍ እዮም ከም ዝገብሩ ህግደፍ ምስ ዶክተር አቢ ተፃልዮም ኣለው ምስ ዶክተር አቢ ስለተፃሉ ምስ ዶክተር አቢ ኣይትቃለሱ ዶክተር አቢ ፀላኢና እዩ ዓሰብ ክወረና መፅእ ኣሎ ተዳሎ ገለ ዝብሉ እንታይ መስለካ ሕጂ ንስኻ ኣነ ሕጂ ንዓይቶም ኣብዚ ትዛረቡ ብሕልፊ ደለይ ትፍትሒና ትብሉ ካድረታት ናይ ህግደፍ ናይ ደገ ኣውል ስዒድ ኣብ ውሽጢ ኣሎ ንስኹም ከዓ ናይ ደገ ኢኹም ማለት እዩ እጂ ዶክተር አቢ ኣነ ሕቶ ኤርትራ ወይ ከዓ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር እያ ብውልቀ ሰባት ትሽየጥ ትልወጥ ገለገለ ኣይኮነትን ናይ ህዝቢ እያ وفي عدي سابق يدون الشيطان زلوط عن هاجر ايكوت نزل إيرترا وي سياس الشيطان هاجر ايكوت نزل نهز بيها تا إيرتراس نهز بيها زخونا ما تقول وطا زي كلي حزب انت زي تقبلوه حزب انت زي امين له قرا مريت وانت خيد يلا انكا بإيرترا تعالى تي بوليتيكا وكيدي نخي خيد تقبروا بروباغندا ما هيك دفتلو خوي بايزون تدم بفتحين خي سقم ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ እንተ ዘይኮይኑ ደላይ ፍትሒ ኮንካ ኣነ ሕቶይ ኣብ ኤርትራ ዝምለስ ነቲ ስልጣን ምስ ሞሎስኪ ኢኻ ሕቶይ ክምለሰለ ይዝኽእል ስልጣን ከይሓዝኩ ሃገር ከይወነንኩ ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ክምለስ ዝኽእል የለን ምናልባት ሓሳብ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ክንረዳእ ንኽእል ኢና ፖለቲካ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ሕቶ ህዝቢ ግን ገና ሃገር ከይሓዝካ ስልጣን ከይሓዝካ ክትምልሶ ይትኽእል ኣበይ ኮንካ ክትምልሰሉ ንህዝቢ ኤርትራ ከናዕኻ ውክልና ሂብካ ዲ ብዛዕባ ቃልስን ብዛዕባ ሃገርን ምዝራብ ክልቲኡ ዝተፈላለዩ ብዛዕባ ሃገር ትዛረብ ሃገር ምስ ሓዝካ እዩ ብዛዕባ ህዝቢ ትዛረብ ስልጣን ምስ ሓዝካ እዩ ዝጨበጥካ ይብልካ ዝሓዝካ ይብልካ ባዕልኻ መንግስቲ ትኸውን ገባርን ሓዳግን ናይ ህዝቢ ወኪል ትኸውን ምን ወኪልካ ናብዚ ቃልሲ እኮ ብውክልና ኣይኮንና ንመፂና ብድሌትና እዩ ወኪሉ ኺዱ ተቃለሱ ለይ ዝበለና ኣካል የለን ስለዚ ናትና ዕላማ ስንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ እንታይ ክንሰርሕ እዩ እቲ ዕላማ ሓቂ ኣብ ኤርትራ መጀመርያ ስልጣን ምምንዛዕ ድሕሪኡ ናተይ ትብሎ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ምትካል ድሕሪኡ قوام نديفكا بايتو غيركا فراد فصامن اكل زلو هاجر مس مسرتكا ناي كل حتتات بزعبا هايمانوت زلو ديو بزعبا بهير زلو حتو ديو بزعبا مريت زلو حتو ديو ازيوم دحيرام زتغبري ابزم صيخا بزعبا هايمانوت تزارب تليخا ابزم صيخا بزعبا مننت تጫጫቅ እንተሊኻ በቃ بزعباتهم ቀንጠመንጢ ንቃልሲ ከስርሑ ዘይክእሉ ትዛረብ እንተሊኻ ወላ ሓንቲ ድኻሚ ኣብቲ በፅሑ የብልካ ንዋላ ንስኻው ብርዮ ማለት እዩ ርዱእ ኮይኑ ክርዳእካ ብከምዚ ዝተዓወተ ሰውራ የለን ትዕወት ኣይትኽእል ሓሳባት ናይ ሰባት ክትኽብር ክትክእል ኣለካ ሓሳባቶም ተኽብረሎም መቃልስትኻ ግን ትገብሮም ፀላእትኻ ዘይኮንካ ክትገብሮም ዘለካ መቃልስትኻ ትገብሮም እቲ ስልጣን ሃገር ምስ ወነንካ ግን እቲ ዘልዕልዎ ሕቶ ብናፅነት ኣብ ሃገሮም ካሕቱን በቲ ሕጊ መሰረት ዘፍቅደሎም ናቶም ፓርቲ ድዮም ክምስርቱ ናቶም ውድብ ድዮም ክምስርቱ ላይሰንስ ክትቦም ኣለካ
اندحر نو لايسنسنا زيا طرح حنت طرحها نزيا زعمن طرحيو ابي ارترا خنبر زخل نزيا زعمن طرحيو ارترا خون زخل الكا اندحر تصقع ماليخا كن وصلاتي خا تبزح زلخا امبر قالسي بخمزي عوتني سب دس ولا يحسب مصلي جينا سلطان كحاسكا بخمزيهم زبولو سبات كطوفو طرح يزلوهم نابايك قربو يبلهم اندحر تبلاليخا سلطان مس حاسكا خا لك همزا ناي هكدف ابتناو حساب زي روحهم ويكا زي امن سبات تحت اندر زوتهم تحت اندر يخا خطوتهم مالتي ስለዚህ ቃልስኻ ንምንታይ ለይ ቃልስኻ ስልጣን ንኸይትሕዝ ንስኻ صباح ንጎ ንኸይተጥፎም ከማይ እዮም ቃልስኻ ስለዚ ፀላእ ትብዚሕኻ ኣለኻ እዚ ናይ ደገ ፀላእ ግን ወይ ከዓ ናይ ደገ መንግስቲ ትብሎ ዘለኻ ወይ ኢትዮጵያ ያ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ኢትዮጵያ እዮም ዝሓስቡ ትኽክል እዩ ብዛዕባ ረብሓ ኢትዮጵያ እዩ ዘገድሶም ያ ንስኻ ከም ኤርትራዊ እንታይ ረብሓኻ ምስ ኢትዮጵያ ምስራሕ እንታይ ዘርብሓካ ኢኻ ምሶም ክሰርሕ ትኽእል ንረብሓናቶም ኢለ መቸም ኣነ ይቃለስኒ ንኢትዮጵያ ክትረብሕ ኢለ ንኢትዮጵያ ከበልፅግ ኢለ ቅንጣብ ደም ኣይከፍልኒ ኣነ ዋጋ እውን ኣይከፍልኒ ኣነ ምስኦም ሓቢረ ክንሰርሕ ከለኹ ንረብሓናተይ ትሰርሕ እንታይ ረብሓይ ምስ ኢትዮጵያውያን ሲ እንታይ ረብሓይ ኳልኩሌት ገይረ ምስኦም ክሰርሕ ዝኽእል ከምቲ ንሶም ربحهم أب كدميت جيرهم زقالوس ويكا زصرح زلو أنا ونكم مالتي مچم حتى نهز بإرترا ويكا مريت ويكا تهاجر نهز بإرترا أنا بعد سابا خيدة كشت عن كل وط أنا كلني مهنياتو السلطان يبلي منقستونا يكون كون تقالا سيزلو ني إرترا كشت عن كل وط أنزغل السلطان حيزل حيلي موسيقى اختم ما قلت زقباكا عسب نكافل اللنك بالكله حدا هزبي له زي امن نتحق زي فلت يخبل كان كله شعون عوتك على صو مغنياتو سو هاجر حيل سلو زلو نحنا قلنا هاجر حسنا ود عبيتي نحنا هاجر نخنحز سلطان نخنحز هاجرنا بعلنا خنا محاضره اينا نقالسلنا ايثيوبيان نخم محاضروا ኤርትራ አካል ኢትዮጵያን ክንገብራ ይኮነን ንቃለስልና ንሕና ኤርትራሲ ናትና ባዓልና ክንሕዝ ኣለና ባዓልና ክንመርሕ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ነቲ ፖለቲካዊ ሃልኪልካ ግን በቃ ምስ ዶክተር አብ ዝሰርሐ ዶክተር አብ ከምዚ ኢሉ ስለተዛረበ በቃ ምስ ዶክተር አብ ዝሰርሕ ሰብ ምስ ንኤርትራ ልዕላውነት ዝሸይጥ እዩ እዚ ትህግደፍ ዝብልዎ ህግደፍ እንታይ እዮም ዝብሉካ ሸያጣ ሃገር ከዳዕ ጠላም ይብሉካ ውዕሉ ማለት ንስኻትኩም ካልከ ተኣወል ስዒድ ዝብላ ብደገ መፂኹም ትደግምዎ ኣለኹ لا خصتا يقبر مالسي اجنتاي مسلك انا ابنت انا اديس ابا انت ابلي مشي الحوي ابي لهم بكا انا كبكا يعرفوا لان الاساس في حكايه تقلص امتها حجي انتايو زناي هو انتايو مسلكم محوات جزناي باندا حاونا ذا ارتراس ني حزبيا بلالو حزب تتقون ما مستسدد كان يركا حزبكو ፖለቲካዊ ሕርያናቱ መሪፁ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ብፅቡቅ ክመሓደር ድምፂ ድሕር ተዋሂቡ ሽዑያት ሃገር ናይ ህዝቢ እያ ትብል ናይ ህዝቢ ተትኸውን እንታይ ክትግበር ተሰይድካ ባንዳ ሃገር ናይ ኢሳያስ እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢሳያስ ዝደልዩ ሕጊ ዝገብረላ جهام أود أن بانجل أود أن إحنا يزبط سلازبلك سلازي بخوم إخد ساديت كاكو جباندا باندا ود أني ود أبا باندا ومخام جمرني جمرة له ود أمه شو عقبك عينو كلالف نهيزبي إياه إلكا هيكون تن ده زي حج زلا نهي إشياسة إشياس كتتا حق غيرو لما حضر الله هكر كما سلازخونه تسديدك باندا دمص تتهلوكاكو دمص خامس حبك ግን ድምፂ የብልካ ስለዚ እንተ ኮይኑ ኢሳያስ ናያቱ ገይርዋ ተልካኒ ኢሳያስ ሓይሊ ዘለዎ ውዳበ ገይሩ ስለዝገበረ ሒዙ ኣሎ
ብድሕሪኡ እውን ኢሳያስ ዝቃወም ሓይሊ ከም ናይ ኢሳያስ ባህሪ ከይህልዎ ኣብቲ መጀመርያ ኣብቲ ቃልሲኻ እንታይ ትገብሮ ትከታተሉ ተሪኢኻዮ ግን ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ካብ ናይ ኢሳያስ ዝኸፍእ ዲክታተር ክፈጥር ዝኽእል ኣካይዳ እዩ ኸይዱ ብኢደ ዋኒኑ ንውፍይ ብዝኾነ ዘይተመርፀ ባዕሉ መራሕ ገይርዎ ውፍይ ከንታይ ገይሩ ባዕሉ ከዓ ናቱ ጥርናፈ ወፂኡ ተፈንጭሉ ካብ ባዕሉ ከዓ ብኢደ ዋኒኑ ከዓ ኩሉ ብርጌድ ንሓመዱ ዘይሰማምዓሉ ከዓ ምስ ኣብ ኣሕመድ ክሰርሕ ወሲኑ ወዚ ሕጂ ምርጫ ናይቲ መንእሰይ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ድዩ ኣይኮነን ግን ንሱ ወሲኑ ካብ ኢሳያስ እንታይ ትፈልዩ ሕጂ ንኢሳያስ መቀላስ ጥራይ ኣይኮነን ተቃልሲ ተቃልስካ ኮስካ ትስነ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ብህዝቢ ዝተማእከለ መንግስቲ ክህልወካ ሕጂ ከምኣተ ኮይና ዘካይዳ ዘላ ሕጂ ብህዝቢ ዝተማእከለት ኣይኮነትን ሕጂ ገና ብቆልዓ ብርሑሱ ዘይተቆፃፀርካዮ መሪሕነት ንሱ ድሌቱ ዝገበረሲ ፅባሕ ንጎ እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ንሙሴ ምርጫ ሂብሞ ዲኹም ምስ ኢትዮጵያ ከም ትሰርሑ ወይ ንካልኦት ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ምርጫ ተዋሂቦም ኣይተዋህቡን ብኢዶም ዋኒንኩም እቲ ብራንድ ተወሲዱ ከይዱ ንኢሳያስ ቃለሶ ኣለኹ ኢልካኒ ስልጣን ክትልውጥ ጥራይካ ትቃለስ ካብ ኢሳያስ ዝኸፍእ ባህርያት ኣካይዳ ናይ መሪሕነት ኣወዳኒ ፓንዳ ሓሳብካ እንዲ ሃይብካ ፅናሕ እሞ ፓንዳ ሓሳብካ እንዲ ሃይብካ ካብኡ ዝኸፍእ ኢኻ ትገብር ዘለካ ሕጂ ንኣብነት ዞም ናይ ሙስሊም ሕዋትና ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰማምዓሉ ጉጅለ ድዮም ፈጢሮም ኣይኮነን ብኢደ ዋኒኖም በቃ ንሕና ክርስትያን ናይ እንድልና ሙስሊም ጥራይና ንእከብ ኢሉ እዚኦም ሕጂ ካብ ኢሳያስ ድዮም ክሕሹ ኣይሕሹን እዮም ንኢሳያስ ምንታይ ዲኻ ትቃለሶ ምክንያቱ ስልጣን በይኑ ናይ በይኑ ገይርዎ ንህዝቢ ዝተማእከለ መንግስቲ ስለ ዘይፈጠረ ንህዝቢ ስለ ዘይሰምዕ እያ እኳታ ኣይድያ በል ኢሳያስ ፍንጩ ከምዚ ኮይኑ ነዊሕ ኮይኑ ንሱ ድዩ ትምቅዋም እንጂ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ዘለዎም ኣካላት ደንቢ ፍትሒ ከዓ ሓንቲ እንታይ ሞ ካብ ኢሳያስ ክሕሹ ብሓይሊ ተሒዞሞ እቲ ስልጣን ሲ ንሶም ከዓ ብሓይሊ ነቲ ህዝቢ እንታይ ክገብርዎ እዮም ከመሓድርዎ ክፍቱን እዮም ሕጂ ነቲ ህዝቢ ዘማእከለ ሓይሊ መንግስቲ ክህልወካ ተኮይኑ ካብታ መጀመርትኡ ንህዝቢ ዘማእከለ ኣካይዳ ቃልሲ ክህልዎ ኣለዎ እንታደኣ ፀርፍዎ እሞ ነዞም ተጋደልቲ ስልጣን ንኢሳያስ ጥራይ ሂቦም ኩሉ ሓይሊ ተጋጊዮም ክቆፃፀርዎ ነይርዎም ስልጣን ኢኹም ትብሉ ምሽ ዘይትቆፃፀሮ ስልጣን ከብ ደንቢ ፍትሒ እንታይ ክትገብር ሰሪሕካዮ ሕጂ ክዕረ ዘለዎ ነገራት ቀጥል ድሓን ምስ የላ ሞ ሽዕብ ብተራ ናበይ ክትቀፅል ፅናሕ ሓንሳብ ሞ ባንዳ ነዚኣ ክምልሰሉ ሞ ድሓር ውክላ ትቐፅል ኣለ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ድኻም ኤነርጂ ናይ ክወዳእና መጀመርያ ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ መሬት ወይ ከዓ እታ ሃገር ናይ ህዝቢ እያ እጂ እስኻ ካ ትዛረብ ዘለካ ብዛዕባ ምሕደራ እዩ ኢሳያስ ከምዚ ገይሩስ የመሓድር ኣሎ ብዛዕባ ምሕደራ ኢካ ትዛረብ ዘለካ እታ ሃገር ግን ናይ ህዝቢ እያ ብደም ህዝቢ ዝመፀት እያ ሎሚ ይኹን ፅባሕ ይኹን ናይ ህዝቢ እያ እጂ ኢሳያስ ብዛዕባ ምሕደራ ኢካ ትዛረብ ትኽእል ኢሳያስ የመሓድር ኣሎ ነታ ኤርትራ ከም ድሌቱ ገይሩ ወይ የሰማዕና ከም ድሌቱ ገይሩ ወይ ስልጣን ስለ ዘለዎ እዩ ከምኡ ገይሩ ዘመሓድራ ዘሎ ንሕና ከዓ እዚ ኢሳያስ ዝኽተሎ ዘሎ ምሕደራ ስለ ዘይንቕበሎ መጀመርያ ስልጣን ክትምንዝዑ ኣለካ ንኢሳያስ ኤርትራዊ ነቲ ሃገሩ ክመርፀላን ክምረፀላን ዝኽእል ባይታ ሕጊ ዘለዋ ጌርካ ተመሓድሮ ማለት እዩ መሬት ከዓ መሬት ህዝቢ ይኸውን ሕጂ መሬት መንግስቲ እዩ ዘሎ ብኤርትራ ያ መሬት መንግስቲ እዩ ዝብሎ መንግስቲ ከም ድሌቱ ዝገብሮ ስለዚ እዚ ምሕደራ እዩ ምሕደራ ከዓ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ስለዚ እቲ ንሕና ኣብ ኤርትራ ክነስፍኖ ደሊና ዘለና ሕጊ ግን ከምቲ ኢሳያስ ዝኽተሎ ዘይኮነስ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ በዲሉ ኢልና እንድሕር ዳ ንቃወማሉ ኢና እቲ ኢሳያስ ዝኽተሎ ሕጊ ንክንክተል ኣይኮናን ንሱ እንድሕር ኮይና ምስ ኢሳያስ ኮይና ዘይንሰርሕ እንታይ ኣቃወም ኢልና እቲ ኢሳያስ ዝኽተሎ ሕጊ ስለዘይጠዓመና ስለዘይማእመና ኢና ወፂና ኢና ወይ ንቃወሞ ዘለና
እንድሕር ካብ ኢሳያስ ዘይሓይሽ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክነምፅእ ኮይና እንታይ ዋጋ ዝኽፍል ኣለና? ንህዝብና ዘየርሁ ስልጣን ንህዝብና ዘየርሁ ሕጊ ወይ ኮንስቲቱሽን ድሕር ክንተክል ኮይና ኣብ ኤርትራ ሲ እንታይ ዋጋ ምኽፋል ኣድልየካ? ንምንታይ ዕላማ? ንስልጣን ጥራሕ ስልጣን ጥራሕ ኣትቂር ንሕና ንኢሳያስ ቀዳማይ ምሕደሩ እዩ ዘቃወመና። ኢሳያስ ከም ኢሳያስ ፅቡቅ ምሕደራ እንተ ዘለዎ ንህዝብና ብፅቡቅ ኣገባብ ዝኣልዮ እንተዝኸውን ሃገርና እንተዘዕብያ ናይ ምቋም ወልፊ የብልና ወይ ናይ ስልጣን ህርፋን እውን የብልና። ስለዚ ስልጣን ሒዙ ከም ድሌቱ ስለ ዝገብር ዘሎ ንህዝብና ጭቁንን ይኣስርን የጥፍን የሰድድን ስለ ዘሎ ንቃወሞ። ስለዚ ንክንዕሪና ካ ንሕና ንቃለስ ምስ ዝኾነ ሓይሊ ኮይና ካ ንቃለስ መሰል ኣለና መብት ኣለና። መሰልካሲ ብፖለቲካዊ ዓይነት ድርት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣነ ብኣዲስ ኣበባ እንተዝህሉ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣይንፈልጠኩም ኢና ብሕጋዊ ይኹን ብጂኦግራፋዊ ብታሪካዊ ክብል ከለዉ ኣብ ኮይነ መግለፂ ዘውፅእ ኣብ ኮይነ ኣልዒልኩሞ ዘለኹም ሕቶ ኤርትራ ዘይሕጋዊ ነገር እዩ እዚ ከዓ ውራ እዩ ኢለ ኣብ ኮይነ መግለፂ ከውፅእ ዝግባእኒ ፖለቲካዊ መርገፂ ንፁር ይኸውን ዘሎ ትገብሮ ስልታዊ ይኹን ስትራቴጂያዊ ምዝኾነ ትገብሮ ርክባት በቲ ንስኻ ዘለካ ፖለቲካዊ ንፁርነትካ እዩ። ፖለቲካዊ ንፁርነትካ ዝዕቀን ኣብ ህዝባውን ሃገራውን መረዳእታኻ እንታይ ይመስል እዩ። ሕጂ ኣብዚኣ እንተ ደኣ ድንግርግር ፈጢርካ ኣብለካ ኣለኹ ትቃለሰሉ ዘለኻ ጉዳይ ብምሉኡ ዝሰምዓካ ኣካል እውን ዝስዕበካ ኣካል እውን ኣይትረክብን ኢኻ። ስለዚ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራን ሕቶ ኤርትራን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ነገራት ፈፂምካ ክትገብር የብልካን። ፈፂምካ ህዝቢ ስልጣን ናብ ዋንኡ ዝኾነ ህዝቢ ክንመልስ ንቃለስ እንተዳ ኣለና ኮይና መጀመርታ ከተኽብሮ ዘለካ ነቲ ህዝቢ እዩ። ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ካ ዛረብ ዘለካ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘሎ ነዚ ሬስፔክት ጌርካ ክትቃለስ ኣለካ። ካብኡ ነታ ብምፅወታ ዘይኮነሲ ብዋጋ ደቂ ህዝቢ ዝመፀት ሃገር ነዚኣ ከዓ ክብሪ ክትባ ኣለካ። ምክንያቱ ዝተመፅወተት ሃገር ኣይኮነትን። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ምስ ኢትዮጵያ ኮንካ ትገብሮ ዝኾነ ዝግበረልካ ደገፍ በዛ ሕጂ ዘላ ሰዓት በዛ ሕጂ ዝዛረብዋ ዘለዉ ዘረባ ነታ ሃገርካ ኣብ ምልክት ሕቶ እንዳእትዉ ከለዉ ንዓኻ ደገፍ ገብሩልካ እንተልዮም እንታይ ንምምላስ እዩ ዝብል ሕቶ ክመፃካ ግብኦ። ቀዳመይቲ ክትመፃካ ዘለዋ ሲ ንዓይ ደገፍ ዝገብሩለይ ዘለዉ እንታይ ስለ ዝደለዩ እዮም ኢኻ ክትብል ዘለካ እንጂ ተጠቃምነት ኣልዒሎም ነይሮም እንተዝኾኑ ፀጥታ ኣልዒሎም ነይሮም እንተዝኾኑ ረበሻ ናይቲ ከባቢ ኣብ በቲ ስርዓት ዝግበር ዘሎ ኣልዒሎም እንተዝኾኑ ከደናግሩካ ክእሉ እዮም። ሕጂ ግን ርኡይ ዝኾነ ግልፂ ዝኾነ እንታይ እዮም ዝብልካ ዘለዉ ኣይንፈልጠካን የለኻን እንዳበልኻስ ኣለኹም ሳኹም ኮይነት ሓጊዘ ከኣት ክትብል ኣይከኣልን እዩ ማለት እዩ። እዞም ኩለን ክትብለን ፀናሕካ ትገብሮ ርክባት ምስ ዝኾነት ሃገር ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ እኮ ፀገም የብሉን። ግን ትትሓቶ ሓገዝ ብፖለቲካዊ ንፁርነትካ እዩ። መርገፂኻ ንፁር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምህላውካ ሽግር የብሉን። ኣብኡ ኮንካ ግን ፖለቲካዊ ንፁርነት ክህልወካ ኣለዎ። ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርና ኣብ ምልክት ሕቶ ይነእቱ ኢና። ንኣብነት ንሕና ስምረት ኮይና ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበርናሉ ተረዲእካኒ እዚ ውዕል ኣልጀርስ ክትግበር ኣለዎ ኢልና ኢና ንሓትት ነርና። ምክንያቱ ስርዓት ይግደፍ ተሓቢኡሉ ዘሎ በዓቲ እዩ። ንስኹም ከዓ ነቲ በዓቲ ክውን ንክኸውን ስርዓት ይግደፍ ኣብ ስልጣን ንክነብር ትድግፍዎ ኣለኹም። ነዚ ክትግብርዎ እንተኽኢልኩም ህዝቢ ኤርትራ ክነቅሕ ምኽኣለ ነዚ ንመዋእሉ ሙሉእ ኣብ ውትድርና ዘሎ ምክንያት ክስእን ይኽእል እዩ ፅባሕ ንግሆ። ስለዚ ተግብርዎ ኢና ንብሎ ነና። ተረዲእካኒ? ሕጂ ፖለቲካዊ መርገፂኻ ኣበይ ሃሉ ኣበይ ብዘይገድስ ንፁር ክኸውን ኣለዎ። ግመያ ኤርትራ ባሕሪ ዓሳ ይበላዕናሉን ገለ ኤርትራ ኪነው ስያስያ ተረዲእካኒ? ስያስ ፅባሕ የለን
ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ግን ቀጸልት እዮም ትዘልዕሉ ዕላማ ክበጽሕ ይኽእል ዘይክበጽሕ ይኽእል ንኤርትራ ኣነ ግን ትዘልዕሉ ዕላማ መሰረታዊ እዩ መሰረቱ ከዓ ህዝባውነት እዩ መሰረቱ ከዓ ሃገራውነት እዩ ነዚ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣይእቱኒ ስልጣን ናብ ዋንኡ ዝኾነ ህዝቢ ምስ መለስክዎ እንተደኣ ረብሓታት ኣለና ኮይኑ ብዓይኒ ህዝባዊ መንግስቲ ዝርአ እዩ ዝኸውን ረብሓታትና ምርኩዝ ዝገበረ ምስ ኢትዮጵያ ዲና ክንላፈን ምስ ኣፍሪካ ዲና ክንላፈን ወላስ ክንወርድ ዲና ና ካልኦት ቦታታት ክነስፋሕፈሕ እቲ ህዝባዊ መንግስቲ ዝርኦ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ስርዓት ይግደፍ መፅኡ ኣፍ ልቡ እንዳሃረመ ክልተ ህዝቢኦም ዝብል እንተልዩ ዘይፈለጠ ይኽብል ከሎ ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ተደምረናል ክብሉ ከለዉ ኖ እዚኣኮ እዚ ሃገር እዚኣ ናይ ስያሳ ኣይኮነትን ክሸጣን ክልውጣን እንተደኣ ፈቲኑ ከም ኤርትራውያን ኣነ ከም ኤርትራዊ ከም ዜጋ ተዓቕመይ ክዋፅኦ ዘለኒ ክገብሮ ዘለኒ ቃልሲ ክገብረ ህዝቢ ኤርትራ ስቂሉ ክሕልፎ ይክእልን እዩ ድሌትካ ንክትገብርሲ ኣይሕልፈካኒ ኢለዮ ንስያስ እውን ትራዲጋኒ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹርነት ይኸሉ ሓደ ትብሎ ፀናሕካ ንኣብነት ትዝለዓል ሕቶ ኣቐዲሙ የልዕል እንተልዩ ጉዳይ ትግራይ የልዕል እንተልዩ ጉዳይ ኢትዮጵያ እንታይ የልዕል ኣሎ ኮይኑ እዚ ሰብዚ ምሳኻ ዝቃለ ዘሎ ሓይሊ ትሒዝዎ ክኸይድ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ካሊእ እዩ ኤርትራዊ ሓይሊ ይኮነን ስለዚ ብዛዕባ ትግራይ ዝቆርቆር እንተኮይኑ ዝሓስብ እንተኮይኑ ልዕሊ ኤርትራ ሰብዚ ትግራዋይ እዩ ኖት ብደሙ ኖት ብመበቀሉ ኖት ዝዓበየሉ ዓዲ ገለ ኣይኮነን ትግራዋይ ዝገብሮ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስቡ ትግራዋይ ኮይኑ ኣሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ልዕሊ ኤርትራ ዝሓስብ እንተኮይኑ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምምፃእ ዝቃለስ ኣካል እንተኮይኑ ሳይቃለስ ኣይከልን እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያዊ እዩ ንኤርትራ ክጎብጣ እዩ ዝደሊ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ክእትዋ ተኽኢልካ ብከለካ ናብ ኢትዮጵያ ከድካ ከፈል እየ ዝብሎ እንተዘይኮይኑ ንዓይ ሒዝካና ኣይትኸይድን ኢኻ هو مسيلا حويتين ولا بقى قرب تبلا دلخا مسيلا زجري زيادة كمان كتسفحة تبدي أتجاجد لخا مسيلا حوي وفي تجري حاسبي كنا ويتجرا واي كوينو ويتوبيا وتحساس بها اللي وي كنا وفي وردا وتحساس بها سلطان زدلي سبي حما قد أخوي نمبري تحسابون الساعة جي تاورود وحيزو ناب تجري كيدو بقول مري سلطان مدلاي نوري يكونن كسامي نو نور مبري دحرنا حزب زيت يكون حزب دحر يكون مونتاي داني اساس قال سالك حجي انت نو اساس كو نحن مو مسيل حوي كو دالك اساس حجي تاي دليتو اساس بقى سلطان يدليتو هو اساس كو بعليتነት قليت خصوني وفي كان سلطان تدليوسي حجي وردو حيزو يناب تكراي كيدو انت خويني ناب تكراي كيدو تلك سب نكون هو حد حيل سلنبر نزا حيل زخطقوم خا ولا زفلسي قال زبهال تاغيرو مسريتو وفي مشاو مكتل نيرو ابتفلسكم مكتل نيري عن حدا وان تخوين يبقاتيو تلك تمس تግራይ متحات زلو تفلسفنا انتايو نايرታ ነገር بتግራይ ጥራዩ ለውጥ ዝመጽ ንምንታይ بتግራይ እንደልዩ ይልካኸት ምክንያቱ ንዝያዳ ቀጻልነት መሕዝነት ተባሂዱ እዚያ ግን ማዕስ ተፈሊጣ ሓሶት ምዃና ጽምዶ ምስ መጸ ጽምዶ ምስ መጸ ተሓይልት ናበይ ይኸይዱ ናብ ኣብ ኣሕመድ ጅዞም ሰብ እዚኦም ናይ ትግራይ ዕላማ ይኮነን ዘለዎ ናይ ምንታይ ዕላማ ይዳ ናይ ስልጣን ዕላማ ስለዚ ብስጋተኛ ናይ ትግራይ ዕላማ ተተህልዎም ነይሩ ሙሴላ ሓወይ ኣብታ ኣብዛ ምስ ኣብ ኣሕመድ ኣብኣ ምስ ኣብ ኣሕመድ ዝኸውን ነገር ኣይምሳሃለዎም ክሳይን ባላ ሕጂ ካለ እንታይ ልካ ዝክሮት ኾንካ ምሴላ ጀኖሳይድ ዝኾነ ተቃላሳይ ከኣምነሉ ኣለዎ ኢልካ ምክንያቱ ነቲ ነቃልሶ ዘለና ሓይሊ ስፀቕጥ ክኸውን መታ ሕጂ እዚኦም ኩሉ ነገሮም ዝሰርሕዎ ነበሩ እንታይ እዩ ህወሓት ሓይሊ ስለ ዘለዋ مساعة تتسجعنا بستخال لنا متن بكل ملو بمننا تمثيلنا بقلم سيلنا دحر سريحناس سلطان توهبنا يلوم سلازا أموني برني حق أنا حزب تجراي البوليتيكا تجراي سامام علوته تنبرو دحر ذا تصمدو مساء أحمد وجن نزت حز أي من بروما
حجي مسيلا حوناتا ناي تقرأ علامة نبورو مسانا نيروم تبل نجر أي مثلا ناي سلطان علامة እሱ ቆይ ناي تقرأ علامة كو أبا يبصون ናይ ስልጣን ዕላማ ስሳሚ ብናይ ደጋ ሓይልታት ናይ ስልጣን ዕላማ ትደሊ እንተሊኻ ስኻ ስግዕተኛ ሓይሊ ኢኻ ስለዚ ንኤርትራ ክተመሓድራ ኣነ ከመሓድር እየ እንተዳልካ ፖለቲካዊ ከይድታት ጌርካ ክተመሓድር ትኽእል ኢኻ ግን ክተመሓድር እንተኾንካ ትክተመሓድሮ ትሓስቦ ዘለኻ ኤርትራዊ ሓይሊ እዩ ትክተመሓድረሉ ትደሊ ዘለኻ ቦታ ኤርትራ ይኸውን ዘለዎ ተምፅኦ ለውጢ ከዓ ኣብለካ ኣለኹ ነዚ ምርኩስ ከይገበርካ ብፅግዕተ ከም ዝበልካዮ ትዴፍ ሒዞም ንኽኣትው እዮም ዝብል ሓሳብ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ከዓ ኣበ ሒዙ ንኽኣቱ እዩ ዝብል ሓሳብ ሒዝዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ብኤርትራውያን ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ኢሉ ተስፋ ካብ ምቑራፅ ክኸውን ይኽእል ወላ ሓንቲ ዘይሻሞ ወይ ከዓ ከምዛ ናይ እንተሪኻ ሰብ ትግራይ ሲምፕል እኮ ተገይራ ኮያ ምስ ካብታ መቐለ ምስ ውፅዎም ንመን እዮም ተኪኦም ባድሎም ገይሮም ዝፀንሑ ንምሉእ ነጋን እዚ በዓል ኣብርሃምን ኣታኽልትን ኣምፂኦም ኮፍ ኣቢሎም ተረዲካኒ ሕጂ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነ ህዝባዊ መንግስቲ ይኮነ ገለ ይኮነ ብልፅግና ዝሰቐሎ እዩ ስለዚ ብልፅግና ድዩ ቲዲኤፍ ድዩ ክሰቕሎም ትምኒቶም እዩ ነይሩ እዚ ክገብሩ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣብኡ ተሓዚልካ ኣይኮንካን ናተይ ትብሎ ፖለቲካዊ ዕላማታት የልወካ እሞ ትገብሮ ዝኾነ ይኹን ስልታዊ ይኹን እስትራተጃዊ ርክብካ ብፖለቲካዊ ንፁርነትካ ይኸውን ካብዚያ ወፃኢ ግን እንተዳ ሰብዚ ናይ ስልጣን ጥራሕ ርፋን እንተልዩ ወሞቱ ስልጣን ከዓ ካብ ናይ ደጋ ሓይልታት ትፅብዮ እንተልዩ ንኤርትራ ቃለስ ኣለኹ ንብላ ይንኽእል መቸ ከምኡ ገይሮም ዝኣተዉ ናብ ስልጣን ዝደየቡ ሓይልታት ከዓ ወይ ነታ ሃገር ናብ ዘይ ትወፁ ዓዘቕቲ እዮም ዘእትውዋ ወይ ከዓ ናብ መብትታን እዮም ዝወስድዋ ስለዚ ሕጂ እዚኣ ሓታ ካስክ ምሰላ ሓወይ ዳግማይ ጆን ብላክ ምስ ተፈትሐ ዳግማይ ኣብዚ ቃልሲ ብኡ ዓይነት ተመሪሕካ ክትከይድ ዲኻ ምሰላ ኣይተረዳእንን ማለት ሲ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ጆን ብላክ ክፍታሕ እሞ ዳግማይ ነቲ ቃልሲ ከበራብሮ ክመርሖ ዝፅበዩ ብዙሓት እዮም ምሰላ ሕጂ ሓደ ካብኦም ዲኻ ስኻ ኣነ ብህቡብነት ሰብ ክመርሕ ኣለዎ ዝብል መረዳእታ የብለኝ እንተዳት ህዝቢ መሪፁ ክመርሓና ኣለዎ ኢሉ ሕጋዊ ፕሮሰስ ኣካይዱ ንጆን ብላክ እንተዳ ክመርሖ መሪፅዎ ግን ዋይናት ፀገም ይብልን ሕጂ ኣብቲ ሕጋዊ መስርሕ እንተኣቲኻ ዲሲፕሊን ኣሎ ተሓታትነት ኣሎ ሕግን ሕጋውነትን ኣሎ ነዚ ኩሉ ኣማሊእካ ክትከይድ ብቕዓት እንተዳ ኣለካ ፀገም ዘሎ ኣይኮነ ምክንያቱ ህዝቢ ዝመረፆ ይፅባሕ ንግሆን ከመሓድረኒ እቲ ዝተሰማምዓናሉ ሕጊ ክምራሕ ዝኽእል መራሒ ዘድልየኒ ዘሎ ብኡ እንተዘይተመሪሑ ከዓ ነቲ ዝተሰማምዓናሉ ሕጊ ትጥሕሳ ኣለካ ኢለ ደው ይኽብል ማለት እዩ ዝትገብሮ ዘለካ ምስቲ ስምምዕና ዝኸይድ ኣይኮነን ሕጋውነት ኣይክተልን እዩ ደው በለ ዝብሎ ስለዚ ብከምዚ እየ ዝርኦ ምክንያቱ ንሰብ ክትዕቁኖ እንተዳ ኮንካስ ምርጫ ከግበር ኣሎ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ካልእ ክሳብ ሕጂ ዝተፈጥረ ነገር የለን ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ብዙሕነት ይገዝእ እቲ ማይኖሪቲ ከዓ ይኽበረሉ እዩ በዚ ኣይና ንኸይድ ካብዚ ኣውፃኢ ዝኸድናዮ ጉዕዞ ካልእ ዘተኣታተናዮ ፕሮሰስ የለን ስለዚ እዚኣ ዝኾነ ግን ነቶም ካልኦት ሶሪ ኣፍ ገይሩ ምሰል ኣብታ ናይላ ሳቤ ከተነፅረልካ ደልየ ምስልካ ሕጂ ብዚ ናይ ትግራይ ነገር ሲ ውፉይ ጥራይ ዝክሰስ ኣይኮነን ወላ ጆን ብላክ መርገፂኡ ትግራይ ከም ሃገር ክትከውን ቲዲኤፍ ኣስመራ ክኣትዉ ድሌት ካብ ዝነበረ ሰባት ሕጂ እንታይ ክብለካ ደሊ ምስላ ከምዚ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ናይ ትግራይ ሓይሊ ገለ ክትብሎ ከለካ ከም ገሊኦም ንኤርትራ ምሻሎ ነቲ ቀዳምነት ንኤርትራ ዝቃለሱ ዝነበሩ ገለ ተምስሎ ኣለካ ግን ማጆሪቲ ከምኡ ይኮነን ሕጂ ዝነበረ ርእቶታት ሲ ሓፈሻዊ እቲ ዝነበረ ቲዲኤፍን ሕወሓትን ሓይሊ ኣለዎ እሞ ናብኦም ተፀጊዕና ፖለቲካ ንስራሕ እዩ ነይሩ ኖ ባህላይ እስኻ ሞ ንሳስ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሲ ንኡ ስለነበረስ ጌጋ ነይሩ ስለትብሎ ዘለካ እየ ሕጂ ስጋዕታ ውዕል ፕሪቶርያ ከመይ ነይራ ተሓሳብኩ ሕወሓት ከይዶም ውዕል ፕሪቶርያ ምስ በሉ እዮም ሽዑኡ ሰብ ሽዑኡ ካብቲ ናይ ትግራይ ነገር ፈንቲቱ ክስታ እዩ ሓሳቡ
ሕጂ ወላት ብድሕሪኡ ዝመፀ ነገር እውን ትፀርፊ ገለ መለ ብድሕሪኡ ዝመፀ ነገር እዩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ሙሴላሲ እቲ ሕቶ ብዛዕባ ናይ ኤርትራዊ ሓይሊ ገለ ዘይኮነስ እቲ ሕቶ መንግስቲ ህዝቢ ዝቋፃፀሮ ምትካል እዩ እቲ ዕላማ ምክንያቱ ህዝቢ ሙሴላ ሓወይ ተረዳእካ ኢለ ዓርኩ ሕጂ እንታይ ማለት እየ መንግስቲ ህዝቢ ዝቋፃፀሮ ምትካል እንታይ ማለት እዩ እስኻ እቲ ህዝቢ ቀጥታ ኣብቲ ዘመሓድሮ ዘሎ መንግስቲ ሓይሊ ህልዎ ስለዚ መሰሉ ኣይግፈፍን ማለት እያ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ተቃለስቲ ኮንካ ኤርትራዊ ሓይሊ ዘብል ይብልካን ምክንያቱ ወላ ዞም ሙስሊም ኩሕዋትና እኮ ኩሎም ኤርትራውያን እዮም ንሕናስ ኤርትራዊ ሓይሊ እኒኦም ክብሉካ እዮም ግን ብሃይማኖት ተኣኪቦም ሃገር ብሃይማኖት ክመርሕዋ ግቡእ ድዩ ኣይኮነን ወላ ዞም ትብሎም ዘለካ ሰባት እኮ በቃ ንሕና ወረጃና ኣፍታ ኤርትራ ትርከብ ወረዳና ኣፍታ ኤርትራ ትርከብ ነዚ ኤርትራ ከነመሓደራ ክንብብሉካ እዮም ግን ብፀቢብነት ሃገር ትመሓደር ድያ ንምሉእ ህዝቢ ከየማእከልካ ሕጂ እቲ ሓይሊ ሲ ኤርትራዊ ሓይሊ ገለመለ ገለ ዘይኮነስ ህዝባዊ ኤርትራዊ ሓይሊ ዝመስረቱ መንግስቲ ምትካል ግን ከምኡ ክትከል ስትገባብ ከምኡ ድዩ ነይሩ ተልካ ኣይነበረን ኣይነበረን መሳሚ በበይና ሕጂ ጥናሕ ሙሴላ ሓወይ ንኣብነት ሕጂ ጥናሕ ርዳእካ ሙሴላ ዓርኪ ንኣብነት ግሎባል ሰባት ዝእቱ ነበረ ጆን ብላክ መጀመርያ ጆን ብላክ ኣብ ኣነ መሪሕነት የለኹን ዝብል ነበረ ሰብ እዩ ግን ንሱ እዩ መራፃይ ንወዲ ኪሮስ ከመይ ገይሮም ጥዮም ኣብ ግሎባል ኣብ ጀርመን ፀኒሑ ውፉይ ሰብ ዘይመረፁ ሓላፊ ኮይኑ ኣክቲ ክገብር ከሎ ብርጌድና ሓመዱ ሰኢልኩም ሪኢኹምሞ እዚ ሕጂ ህዝባዊ ድዩ ወይ ኩሉ ተቃላሳይ ደልይዎ ድዩ ከምኡ ኮይኑ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ሲ ወላ ተካይዳ ናይ ደንበ ፍትሒ ነበረ ህዝባዊ እቶም ተቃለስቲ ደለይዎ ኣይነበረን ናብ ህዝባዊ መንግስቲ ዘትክል ኣገባብ ኣይነበረን ናምንታይ ምፅኢ ዳኣ ነይሩ ዲክታተርሽፕ እታ ዲክታተርሽፕ ከዓ ዓቕሚ እያ ዳኣ ተሳኢና እምበር ተፈጢራ እኳ የምሰላ ተፈጢራ ሰብ ክትእስር ከማን ጀሚራ ከምኦም ተቃለስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ وحجي زي تجيجاتات يو حجي تي إرتراو حيلي ذي كونسي إرتراو حيل خلون بين السلطان كحق جبت قيل كوي شو كنا كنت تدليت نتايو حزبي حيل زلوه منقست اختكلالو تهزب الزما أظنونتي منقستي حجي بزي آية زي اختبرها اللي يمسك دي كنا بزعبا منقستي كنا كمان منقست تكل إذا خالي عندي حجي بزعبا قالسين نزارب زلنا حجي بزعبا قالسين نزارب نتلينا تقالسي ممزل سبا قالسي كم سيلا حوي كتقاليس كاد حرب حيل حسكاكو بدحريكو نهزب خما اكلو كوي بهني سلطان تودي كوي بدحريكو تاخد قبر تخيل لا هزبي كم دن اساس حجي تاخد قبر الحزب ارترا ولا حتى هنا حيل حيزي السوق حجوكا ابوكا يكون تصرزلو سامي انت يتساقم زخون زلو مسلكا نسخه تعقنلو معك انا انتايو حدا سبسي معك انيتات كان تايو كندي سبات اللو أتقالسي أبي عدوم أبي خبابيوم أبي هيمانتهم أيقونا انتهي بوليتيكاوي مننتهم بوليتيكاوي مننت اللو لك كم زي سبنت كا أقيم كارلو زلخ أجابا مننت اللو بوليتيكا جي مننت نايت بوليتيكا أبهزبن هاجرن زي تمركز أنت دا أخوينو تم سبات أيقود سخانهم منهم كاب سحلم تو ولا خاب كبسامصو ولا خاب قلامصو تم سبات يكون زغصو بوليتيكا وعلاماتاتهم يزغصك امنتاي مركز كبري اجي مسكالوت حيلتات كون كمقلاس ون نوري يكونن اب نصور بوليتيكا وعلاماتات زمركوسي تنسخات غبرو استراتيجياوي يكون ولا سلطاوي يكون ركباتكا بتي بوليتيكا وعلاماتات كايو زمرح تحزيله خيديت بنتليخا جن سخا تمسرتاو ነገር ገዲፍካ ኣብ ዝባን ካልኦት ኮንካ ክትመጽእ ደልንተሊኻ ኤርትራዊ ሓይሊ ከብለካ ዝኽእል መንነት የብልካን ፖለቲካዊ መንነት የብልካን እዚ ዝብለካ ዘለኹ ሽዑ ከመይ ናብ ህዝቢ ተሰጋግሮ ዝብል ኩለን ከምዘን ዘን ኩለን ሃገራት ኣብ ምቅያር መንግስታት ክገብራ ከለዋ ተጠቀማሉ መስርሕ ሲኽየት ዘለዎ ዝባ ጉንባር ዝገበሮ ነገር እንተሊጎ نت مسرح إذا أجوي إمبر إرترام ساعتها كم يمسجاجر من قست جبر كم يقوم تهجر تخون دي حروق كم يلن بارتاتي فترة كم يليتي بروسس خيط أما مسرح يميرو لازم مسرح الزين خط كم كانت تمسرت أو نجر كتحزوز لك تديمقراطية أو أجواء نهتلا عمتك
ናኩም ዓይነት ናብ ዲክታቶርነት ንኸይከይድ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሒዝካ ዘለኻ ከምኡ ዓይነት ነገራት ከይፈጥር ብኣግኡ ዲሞክራሲያዊ ጌርካ ክትከይድ ኣለካ እንዳ ነገርካ ኢኻ ፅባሕ ንጎ ህዝቢ ዝውንኖ መንግስቲ ክንተክል ኢና ስልጣን ክንሕዝ ኣይኮንና ንቃለስ ዘለና ስልጣን ክንሕዝ ወላ እንተ ደኣ ኮይና ህዝባዊ ምርጫ ተገይሩ ድምፅና ሂብና ረብሓታት ነቲ ህዝቢ እንታይ ከም ንሕሰሉ ኣነፂርና ድምፁ ክህበና ምስ ዝኽእል ጥራሕ እዩ እንዳበልካ ክትቃልሰሉ ትኽእል ባይታ ክትፈጥር ኣለካ ኣብ ዝኾነ ንካልኦት ዕድል ሃብ أودي بس أبي لحفتي أبي لحفتي كيس فيه هو ክትከይድ ኣለካ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለና እንተዘይኮይኑ እቲ ፅግዕተኛ ኮንካ ገለ ዝብል ኩለን ፖለቲካን ሓይልታት እንተዳሪኻ እየን ወላ ብኤርትራ ንሪኦ ህዝባ ግንባርን ወያነን ኮይኖም እኮ ጀብሃ ሃሪሞም ካብ ሜዳ ኤርትራ ውፅኦም ረዲቃነ ቆኑዕ ዲ ነይሩ እቲ ዕላማ ገለ ይኮነ هو ግን ፖለቲክ ሕጅናቶም እንታይ ምስሊ ከም ሲልሓውና ፖለቲካዊ ርእይቶኦም በበይኒ ነይሩ ናይ ወያነ ነበረ ፖለቲካዊ እንታይ እዩ መሰልና መሰል ክልልና ኣብ ኢትዮጵያ ይተሓሎ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዕላማ ነበረ ከዓ ኤርትራ ሃገር ንምግባር እዩ ነይሩ ዕላማ እንታይ ኣለዎም ጀብሃ ዘህርም እቲ ዕላምኦም ሲ ኣይጋራጮን እዩ እንታይ ማለት እዩ ምስሊ ከም ኣለዎም ጀብሃ ዘህርም እቲ ዕላማ ናይ ሕወሓት ሲ ኣንጻር ኤርትራ ኣይኮነ ናይ ዕላማ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ኣንጻር ሕወሓት ኣይኮነ ኣንጻር ወያነ ይነበረን ሕጂ እዚኦም ብሓደ ክሰርሑ ክእሉ እዮም ጥንሓን እዚኦም ብሓደ ክሰርሑ ጥንሓን ሓውና እዚኦም ብሓደ ክሰርሑ ክእሉ እዮም እዚኦም እወ ሕጂ ባኻ ግን ኣብታ ከባቢ ዘለዉ ፖለቲካውያን ሓይልታት ሲ ምሳኻ ኣንጻር ኤርትራ ዘይኮኑ መንግስቲ መን እዮም ኣብ ኣሕመድ ሕጂ ተተወዳኢ ኣንጻር ኤርትራ እዩ ዘሎ በዚ ሕጂ ዘለዎ ረኣያ ናይ ደገ ፖሊሲ ሕጂ ብኡ ክሰርሕ ትኽእል ዶ ሕጂ ሙሴላ እኮ ንውፉ ኢኻ ዳኣ ትቃወሞ ዘለካ እምበር ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ካልኦት ኣባላት ብርጌን ሓመድ እኮ ንዖም ትቃወሞም የለካ ንሶም ንባዕሎም ሰብኣስ እንታይ እዮም ዘለዎም እንታይ ዕላማ ስለ ዘለያ ተልካ ወላ ሓንቲ ስለ ኢትዮጵያ ኣለና ንምባል እንታይ ክገብሩ ኣለዎም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ዶ ሓደ ሃገር መስትናትካ ዕላማ ዘይከይድ ፖሊሲ ናይ ደገት ኣለዎ ካብቲ ሃገር ኢኻ ትወፅእ ናበይ ክወፁ ኣለዎም እዞም ሰባት እዚኦም ስ መዋፅኦ ይብሎም ንኣብነት ኣባላት ስምረት ኣለዉ ኦኬ መዋፅኦት ዘይብሎም ፖለቲካዊ ኣገባብ ኣብኡ ክሰርሑ ኣይግባእን ውልቃዊ ነገር ጌ ንኣብነት ብውልቃዊ ነገሮም ድሕሪ ተታሒዞም ኣለዉ ስክብሎም በቃ ፖለቲካ ክሰርሑ ምክንያቱ እንታይ ካብ ፖለቲካ ዝሰርሕ ኣብኡ እሞ ውሽጣዊ ፖለቲካ ጥራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ደጋዊ ፖለቲካ ዝበሃል ኣይሰርሑን እዮም ርክብ የብሎምን ምስቲ መንግስቲ ኦኬ ስለዚ እንታይቱ ኮይና ሕጂ እሞ እንታይ ዳእሞት ምህላውቲ ብኢትዮጵያ ሲ ስለምትእኻብ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እዞም ኩሎም ተቃውምቲ ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ኣብ ሱዳን ምስ ይግደፍ ርክብ ምስ ገበሩ ስቲል ክሳብ ሕጂ ዝነብሩ ሰባት ከለዉ እዮም ሳሚ ግድን ኣይኮነ ናብ ሓደ ቦታ ክትህሉ ፖለቲካዊ መርገፂኻ ክትቅይር ማለት ኣይኮነን ብከምኡ ክትልክዖ የብልካ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ፖለቲካዊ መርገፂኻ ሒዝካ እንተስ ሚኒማይዝ ኮንካ ዲኻ እንተ ተሓቢእካ ዲኻ እንተ ከም ሽጣርኻ ዲኻ ትገብሮ ትኽእል ፖለቲካዊ ንጥፈታት እንተልዩ ትገብር ትኽእል ኢኻ ፖለቲካዊ መርገፂኻ ትቕይር ማለት ግን ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘለካ ኣብ ዝበሎ ኩሉ ድገፍ እዩ ማለት ኣይኮነን እቶም ዝድግፉ ዘለዉ ሓይልታት ዘለዎም ኩነታት ርኢና ኢና ነዚኦም ንፍርጀሉ ዘለና እምበር ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ሓይልታት ክንደይ ዓመት ዝተቃለሱ ኣካላት ኣይኮነን ምስ ብልፅግና ተሓሕዞም ዘለና ኣፎም ኣውፅኦም ክዛረብሉ ዘይክእሉ ኩነታት ኣሎ ኣይቅበልዎን እዮም ኣይኣምኑሉን እዮም ዝኾነ ምስኡ ዝገብርዎ ንጥፈታት የለን ካብኡ ዝቕበልዎ ባጀት የለን እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ምህላዎም ጥራሕ ናይ ብልፅግና ደገፍቲ እዮም ክበሃል ኣይከኣልን ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ መረዳእታ ናቕርብ እቲ ንፈላለዩ ዘለናበይ እዩ ኮይኑ ዝስማዓን ዘሎ ሳሚ ወላ ንጀብሃን ንህዝባዊ ግንባርን ንሕወሓትን ንህዝባዊ ግንባርን ክተለልየን ዝኽኣልካ ፖለቲካዊ መንነት እዩ ኣላልይዎን ዛስዋይ ፖለቲካዊ መንነት ክህልዎ ኣለዎ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝኾነ ውድብ ፖለቲካዊ መንነት ምስ ዝህልዎ እዩ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ሓይሊ እዩ ቀልጢፍካ ተልልዮ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ሞነቶም ካልኦት ተድልክቦም ሶሪ ነዊሕ ዝናኩም ምስ ሳሚ ሰናይ ቅረት هو ثانك يو مسهل حول دحان مدام لم تاجي بلا خلفانا بدون حاطر اموني وانت شمخ جبره بحاطير وذي ناي حتوسي ابدي ارترا حدو حطيتلو تهاجر الله هزبالو تحطو انتايو تحطو تزلو محدرة نتسب سب او مسل كليو تمثل انتايو مثل مزراب
مسل مسمع مسل مرآي مسل مصحف مسل متأخخاب مسل بوليتيكاو حتو زيتات مسل يلا حجي زمسل زبمتي خاطر رقاقوصو بقالسي كميل كاتقالس هزباو قالسي هزبوي نتقالس زقاصورو تفطر مرحت وحده زقاصورو قالس دحر فطيركا كم ناي سياس عينت حيلي ناي مركب تقولو لعلالو حجي تكايدات خدقم ايكبان ግን ተካይዳት ስቲል ድገማሉ ወድገም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ናይ ኢሳያስ ብዝኸፍእ ትሕቲ ሃገራውነት ብሃይማኖት ብወረዳ ብውራጃ ናተኣከብካ ተካይዳ ናይ ደንብ ፍትሒ እዚ ኮይኑ ሕጂ ዝንታይ ገብሮ ወላ መስቲ መሰሉ ናተኸልአቲ ህዝቢ ነቲ ዓሌትነት እትፈሪሑ ናይ ኢሳያስ ነገር ወይ ስቕብሎ ከይተቃወመ ወይ ከዓ ድጉፎ ማለት እዩ جزيا تاشجر زل حجتها بدون بفتح تعرض له قداميتي وطرح هذا هزباو كان كلاس هزباو نتايو كل بيرت هذا ركب كم هزبها مرعي هو لك ورا خطراي لك ورا جا خطراي لك هايمانوت خطراي كم هزبها تريوم تكونكا فتحي ايام سالكان هو تزحمق هاجراوي نتزحيل عليتاوي كل جدي سعره በቃ ድርባይ ዝበሃል ድርባይ ሃገራዊ ነቲ በቃ ምሁር ዝብል ዶክተር ዲ ፕሮፌሰር ዓሌታዊ ኩላ ግዜ ይስዕሮ ዝገፍሐ ኩላ ግዜ ይገፍሕ እዩ ተቐባልነት ኣለዎ ዝፀበበ ከዓ ፀቢቡ ድርበ ሕጂ እዚ ክልወጥ ኣይተኻእለን ኣብ ደም መፍትሒ ህዝቢ ዝቋፀሮ ቃልሲ ክፍጠር ኣይተኻእለን በብውልቆም ዝውስኑ ሰባት እዮም መፅኦም ኣብ ደም መፍትሒ በብወገንነት ከዓ ሰብ ደጊፉ ሕጂ እዚታት ክዕረ ይግቦ ንሱ ሕጂ ዘይተመሓየሸ ናይ ህዝቢ ንዕቀት ሕጂ ማጆሪቲ ኤርትራዊ ድሕር ስነልቦንኡ ምሳኻ ዘየለ ንዑ ኒዕካ ድሌትካ ፖለቲካ ምስራሕ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ሕጂ ትፀገሚ ጀብሃ ካብቲ ቀንዲ ዘውደቓ እንታይ እዩ ትረክታ ልቢ ህዝቢ ምስማዕ ኣብያ كيدا قحين حفحف تبل كيدا من دفرا سوا تدفئ نقاقحو مئتاو تخلكل ناس مرا ندك اسمرا بان شاهنا وريداتهم كيدا البعث بوليتيكا تسرح كيدا الفز غندي هايمانوتنيا تاع ترنيفات قيد تنسب كردو امبريت انا تسبنو كنحاول حنت زحت زحت خدنا عقب الجمرت حنت قال تراك حنت حنت ودا انه مسيلا حق ودا خاسره تصبون هاتكم ነገር እንዳለ الناس ودا تصبو الله وانا كل سمعان طري لك مسيلا حوشع خبك يعركم منغو ስለዚህ ይበልኩ ሕጂ እዚ መጀመር እንታ ኮይና ይባ ቦቶም ህዝባውያን ተጓሒፋ መንም ህዝባውያን ኢሳያስ መሐመድ ሸሪፎ ድሩዕ ጴጥሮስ ሰሎሞን በዓል ብሬራይ ኣባሪ ሮማ ምክንያቱ ስልጣኔ ልዕሊ ህዝቢ እዩ ክትብል ስለ ጀመረት ህዝባዊ ግንባር ግን ከምኡ ነይሩ ኣይነበረን ብዝተኻእሎ መጠን ነቲ ህዝቢ ህዝባዊ ኮይኑ ክኸይድ ፈቲኑ ወላ ኣብቲ መሪሕነት ኣብቲ ውሽጢ እኮ ካልእ ሽጣራ ተነበሮ ብደገ ግን ህዝባዊ ነይሩ ህዝባዊ ስለነበረኻ ስልጣን ሒዙ ቶማ ውሽጢ ነበሮ መሪሕነት ግን ነቲ መሪሕነት ብህዝባዊ ክንዲ ዝገብርዎ ናብ ሓደ ሓይሊ ናብ ሓደ ሰብ ኣውሂቦሞ መፅኦም ሕጂ እዚ ትጌጋ ነይሩ ሕጂ ዘሰይም ጌጋ ከዓ ሕጂ ድገማሉ ሕጂ በዓል ሙሴላ ሓውና ኣብታ መጀመርያ ምሽቲ መንእሰይ ክቢሉ ኣብታ መጀመርያ ውፉይ ዘይሕጋዊ መርሓ ክኸውን ክጅምር ከሎ ኮፈል ቦታኻ ክበሃል ነይሩ ኮፈል ክትብልዎ ግን ኣይከኣልኩምን ነወስኻ ወላ ጆን ክብሎ ይከኣለን ምክንያቱ ስቒሉ ርእይዎ ፈሪሕዎ ስነ ሓሳብ ናይ ብሩህ መፅእኻ መፅዩ እንታይ ገይርኩም ዓብሊሉኩም ባንዴራ ቀይርኩም መለይኩም ትገብሩ ገይርኩም እዚ ሕጂ ስነ ሓሳብኩም ዲኮነን እቲ መንእሰይ ኩሉ ተጠርኒፍዎ ነይሩ ጠኒሑ ስዋኣት ከምዘይ ትኽብሩ ገይርኩም ኣዳራሽ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ከሎስ ብስነ ሓሳብ ውፉይ ይኸይድ ነይሩ
من سواء تذكرس وفي كمرت جميرو يا لازم مسقات أما حيل مستدلبة يا بمجدي كيروس ناب سلطان دمصو بعلو جون بلاك وجون بلاك نقدمي تامصيبو وكيروس كا دواوي لو كا زحز حيزو كا اديس ابا وريدو تا براند حيزم كا مقيلهم ما بيدواني نو زي حجي انتايو مرحنتكم سلازي تقاطاطركم واي تقاطاطركم تا مرحنتك خبيا نيرا خدتا جون بلاكيتس ديسنترلايز مس غبركم متمنسي بدحريو ببعدو خسرح اي خالكم حجي كم زعينة أمرار حدا لوس زسيم كم نايسياس تزي قدد خمان إذا سم فللاي دلو خمان ناي وردا ناي ورجا ناي هيمانوت كابتن نايسياس خفه حجي تسبتا يقبر كم زخرق قولو يدون سحب دحر يدون سحب هزب خاء لحن تتصادفو دي بدو ناي هزبي أبيك تبتح تخيل زازر أني مالتي هو حجي مطرش منو كوينو مراحيخا شادك أف الصحية أباد إسبا نبر كرع إسبا هوز بلا كامجي كرع والمكا هجي بشالك أف السايخ مرح زدلي أكل كايل بعال مسفن حقوس بعال أمباسادر عند برهان بعال برغيدر جنرال تخستهايلو خوفا بالكاس شالك أف السايخ شالك في الصحية كمرحكة تيرتاو حجز كبيدو أبدي حج مسيلا زي تتسأل لنيرو قلت له حط حنت نقر إلى خدت فلما يعني نويها حزانة حنت ضغط إحنا سامي هراي كنا بكينا سابنا سوري أنا أنت سابي لحفتك كل زي سابي لحفتك كمان تسعيركو يا أخي مس حوحات تخون كي حجي ما حنت ضغط راح كنا تسعيركو كسري EDF سعرك انت DF الله خاك ود قباندي حرك كبك يا سابي لحفتي كبك سابي لا ازار بي بسيل الحرك كبك انت قبل زدلي زي ابدا جزء لحيلي بفلاي ذهب قالس زل حيلي لو تخنا متصنت خوينا مجمرتا نصورنات ابت صلا زبحال نصورنات كل لو اجي كم صلاتنا خنقومطم زلنا تم وسنات وجلهم كخونو زغبو كاو حليفو لو تخنا متصنت خوينو مستعبوش تهاجر زله حزبي زجبر نجاريو بس بدأ راح زمت لوط يلا لذي قال سخاوش تنغلعال كتجبر زلكا دقفاتي خاخ تجبر تخل كل عين الدقفات ما خالب زفقده زي كوينو واناتي لوط خخون زخل بزيادة تعوش تزل حيلي مالتي لذي زي أخذ الحسيبة زخنا سلام شتنكي وناتي مسيل الحوي ثانك يو برادر قتلوا من نقتل وين او قتل نتبع وحنا يا دهاني أنا سكلت هذا تزاري بخير بالكاسي كلهم سمعنا من دينا بقافهم كأصل تزاربوا كلهم سمعنا كابت زبالة تقد سمعك وجن حمش تخفال انترفيو ناي حرية الله باير سمعيه حجي زحاشة زبالة تنهجدف تينا هزبا جنبار ودبيو نقول لهزبي ود هزبي مالت نسيو بر كلاتهم حرية الله باير قرب ارجلي مثلني كل حق تزاريبه تحري تحاتا تخانا يبقى حق نفعي ناي كل حتيت ومالتي حجي زي امتقام تخاني ناي هزبي كونون حدا خلطة individual كلهم individual قلة سبات authentically تزاربو بزعبا فتحي تزيلو جنزم organized كوينم دلو كلاتهم والحنتين نهزبي لو ما يكونون ننتقمهم تحرينتهم ناتهم اللي تريفلكت الجبرو ينبر نهزبيلو أبز تقامي organized تخونا مالتي نهزب زوات إيلان سمعناكم كل سمعناكم من عند حركيكم أو أديس أبا تتأسس روحكم وانت هيدا إسرار لك كان حدا كما خير تراوي مالس انت هيدا إسرارك عجقن نسمعو
ሕግን ሕጋውነትን ይኹን ኣብቲ ዓዲ ሕጊ የብላን ተዓዲ ገለ ትብልና ነርኩም ናይ ኤርትራ ኣብ ሕጂ እዚ በዓል ኢሳያስ ገለ መለ መሳኪን የደንግፁኻ ኽማን እዚኣቶም ኣፍተርማት እዮም ኣፍተርማት እቲ ሳዕቤናት እዮም ግን ናይ ሕሪ ተላባይሩ ሓሙሽቲ ክፋል ምስ ሰማዕክዎ ኣብኡ እንዳተባልዑ ዝመፅ እዮም ኣብኡ እንዳተባልዑ ዝመፅ እዮም እንቋዕ ከዓ እዞም ህዝባዊ ግንባር ሰዓሩ እንቋዕ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ተቆፃፀርዎ ተዓዲ ስለምንታይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ህዝቢ እዩ ዋላ እቲ ጀብሃ ኸማን ፈታፊቱ ነጊርዎ ማለት እቲ ዝሓትት ነበረ ናይ ብሓቂ ናይ ኢሃፓ ዝነበረ እንዲትወዲ ፅቡቅ ገይሩ ሓቲትዎ ፋለጥ እዮም ነንሕድሕዶም ሕጂ በጃኹም እዞም ተቃወምቲ ኢና ድብሉ ስኒ ተቐየምቲ ተቋመርቲ ዳ ኣሎ እምበር ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሎምን ንህዝቢ ከዓ ኣይጠቕምዎን እዮም እንድሕርቲ ህዝቢ ነቲ መንግስቲ ፀሊእዎ ከዓ እቲ ህዝቢ ዓቕሉ ተፀቢቦ ባዕሉ ይገልብጦ ምር ኣብዚ ኮይንካ እዚ هو حجي لي أقول لك إذا عندك تزارب يا سبيل الله حجي لو ما عندي تشك تقبريخي يا حزبي هذا من قصتي بمتى يزوره حجي صغي سبيل الله سبيل الله بس هذا كان راح يزور لك تبقى ستخلي بيت كتراي نو أي بأسني أي بأسني بس يكون حجي بغمي لا حزب حيله اللي هو مس هذا بانك تانك حزسي حزبسي بمتى كزارب خير أنا بنت مثل نحمو سبيل الله حفتنا مثل سلام وصل في مقبار فكر دي بيتنا I have no idea نحر فكر حزب انت خوين دي واتي نو حزبسي أب حدا هاجر محدور أبي الفكر بيخا أبزين بعد أمريكا سابي الله سمع النمو هذا حزبسي محدور بحماكم زلو زور يلو قداماي سلام وصل في حجي سلام وصل في بيتا فكر أي فكر نخون فتي زي تفقيدو ست هزبي أما زي تفقيدو تهزبيك فتي أبناء إيران قوتي قتلوا مهم سابي الله حفتنا دحر تفقيدو دحر زي تفقدو لوسي بخمي دمتو خاص المعدل اللي تهزبي سامي نحنا كو كيفينا دلو ناس مرا سيستمي لزقاوم كيلن نحاده سبعي نحر إساس راح يدلو خوينهم it doesn't make sense إذا لقمتنا يلي حسبه حدا سبعي دي دلو مالس حدا سبعي دي دلو تما ودلو خني السيستم ديو نتهزبخم غير وزلو ولا حدا سبعي مالسي كورتي كا حدا سبعي دليتي جن موتهم أب كباب يدلو خني حجيب بخميني حدا سبعي دليت مخان تفلت مسيلكي هنا ابنت حجيب زي كوت حفتنا ميريام بيتودد قالون بيتودد أبوي مستأسرسي ماماس ناب سبحات كيدا نيرا سبحات كأزا قداي إسياسي حزوا إلو حجي بعين سبحاسي وميبي بيتودد كأسر يدلنكم تديكني ويكا تأثيرو بقرب عامتات فتح دليتو قون نيركو جيتا هذا جنرال ذا أكل دحرتا قداي بريزنتي حزوايلو عكالا هاجركم تسمع ليه بريزنت رايزو شنو نكر يكون سبز السر بيت فريزو شنو حكي حجي سابيلا هذا هاجر دي ياخذ له والله توسانيتات قلني حدا سبي هو مو نعوخه ساتهم دبزحو ولا سو حدا كويسو بزعل بيحكوا يكون المريحنة تقوي أبز عالم سبيل حجي حدا ينسو قال يكون ملس مراحيو ملس زدليو قبر نيرو زحاونا بجرمن نبره هبتأب حدا مراح كوي نسو دليو كن كبرو نيرو ميسولينكو حدا مراحيو حجي هذا يبين زبالي لنا مريحنة حدا إزز قال سبب تكبره ديكتاتور تقوين مالتي قلنتي أقوال بيتو كخمي غيرنا ينخن أمنا إيشي تالين زتروز نان إيشي تالين زتروز مالسي نسلا مزراب سابيلا نسلا لافاتشات تخوين بي وحجي أب لافاتشا قليل يكون بوزا حسب سلنسان نسب حق إنه تتفولتو متاخا
ድሕሪ ንክሕሱ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑሲ ንምንታይ ምክሕሱ ሕጂ ሚርያም ቶም ሓለፍቲ ኩሎም ሕማቃት እዮም ጨኮንቲ እዮም ክትብል ኣላ ተሪእከኒ ካብቲ ሓደ ዝበለቶ ንሳ ዝበለት ግን ፌር ኮይና ከምዚ መራሕቲሲ ተሓባበሩና ነይሮም እዮም ብግልፂ ከማ እንታይ ምክንያት ምዃኑ ማእሰርቲ ነጊሮምን እዮም ኢላ ተሪእኪ ሰብ ኢላ ናይ ሓደ ሰብ ውሳኔ እሲ ሞ በቃ ሞ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ዝከይድ ናይ ሓደ ሰብ ውሳኔ ተኮይኑ በቃ ንሕናስ ንእግዚኣብሔር ከም ተቃወምቲ ኢሳያስ ቀልጢፍካ ቅተለልና ኢሎም ኢሎምሉ ሰሓይሽ እሱ ቀልል ማለት እዩ ንሱ ዳ ወላ መስፍን ሓጎስ ኮኸም ኢሉ ተቃወምቲሲ ኢሳያስ ከብለሎ ፅበዩ ዘለዉ ኢሉኩ ሞተሎ ያ ከምይ መስፍን ሕጂ ሳቢላ ኻውቶ ጀሚር ክስተዛረብ ሳቢላ ሕጂ እንታይ ገበር ምስክ ሳቢላ ሓፍቲ ኣላፋቻ ዘረባ ዘይኮነስ ኣላፋቻ ኣይኮነን ነኖ ሳሚ ኣነ ከም ይገብርኒ ኣነሲ ንምንታይ እዩ እንታይ ትፀገም ኢለኮ እቲ ሰብኣይ 5 ክፋል ሰሚዐዮ ይስማዓዮ ኩሉ ሰብ ካብቲ 5 ክፋል ዝሰማዕኮ ካብኡ ተረዲእኒ እንታይ ነይሩ ትፀገም እንዳተበላልዑ ዝመፁ ሰባት እዮም እዚኣቶም እንዳተበላልዑ ቀዳማይ ነገር እቲ ሰብኣይ ማለሲ ኣሪጉ እንዲ ደንግፀካ እንዲዩ ንወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ከማን ከመይ ገይሩ ከም ዘዋረዶ ኣብቲ ናቱ ኢንተርቪው ብጣዕሚ ይዝገርም እንድሕር ስጋዕ ክንዲዚ ከምዚታት ነይሮም ኮይኖም እዞም ሰባት እዚኣቶም በቃ እንዳተባኣሱ ቦክስ ገለመለ ዝመፁ በቃ እቲኦም ተባኢሶም ዘሕመቑ ከዓ ንላዕሊ ወፂኦም ማለት እዩ ወይ ከማ ክትከውን ደለዋ ሕጂሲ ዳሕራይ ከዓ ሓደ ሰብኣይ እንድሕር ኮይኑ ከዓ በቃ ሞድሓን እሞ ወላ ሓንቲ ኢሳያስ ስጋዕ ልሞተልኩም ተፀበዩ ኢና ክንብሎም እቲ ካብቲ ኣነ ዝሰማዕኮ ናይ ሕሩይተ ኣላባይሩ ግን ብጣዕሚ ሕሩይተ ኣላባይሩሲ ካብ ኢሳያስ ንላዕልስ ንሱ ምስ ኣስራተ ካሳ ርክብ ነይርዎ ባዕሉ ተዛረቦ እዩ ግን ኩላ መዓልቲ ንኢሳያስ ምስ ሃይለ ስላሴ ተራኺቡ ዶ ምስ ኣስራተ ካሳ ተራኺቡ ዶ ባህሊ እዚ ሕሩይተ ኣላባይሩ ግን ሞር ኢትዮጵያዊ ኮይኑ እዩ ኣብቲ ኢንተርቪው ዝገብር ነይሩ ሕጅስ ናይ ኤርትራሲ መዓት ፀገም ኣለዎ ያውን ከማነይ ብስነ ስርዓት እንታይ ሽሙ ክፍታሕ እዩ ዘለዎ እምበር ንሓደ ሰብኣይ ስኢልካ ሰኪምካስ ድሓን ሕራይ ድሓኒ ንሕና ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኢሳያስ ኣቦና ዕድመን ጥዕና ንሃበልና ክንብል ኢና ስለምንታይ ወዲ ህዝቢ እዩ ንህዝቢ ድሕዝ ሰብኣይ እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ህግደፍ ኩሉ ዓይነት ኣውራጃ ወታ ርእስቲ መዛረቤት ክትከውን ግን ታቐንዲ ሰዕባና እዚ ደንበ ፍትሒ ሳብ ምንታይ ጌጉኡ ኣብ ምንታይ ጌጉኡ ሕጂ ደንበ ፍትሒ ሕጂ ተቃዋሚ ኣካል እንድዩ ሕጂ ኣብ ምንታይ ዝጋገዘሉ ኣብኡ ሕጂ ተተንትኒ ደንበ ፍትሒ ዘሙ ሕሩይተ ኣላባይሩ ብዛዕባ ሕሩይተ ኣላባይሩ ብሓደ ሸቃጣይ ንቃልሲ ከም ንግዲ ዝርኢ ሰብ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኣይኮነ ኣውፅዎ ኮትእዎ ኣነ ክፈልጦ ዝደለኹ ኣውፅዎ ስለምንታይ ሂዳ ዝንኬር መፅሓፍ ክሸይጥ ስለ ዝደለየ ኣውፅዎ ግን ናይ ተቃዋሚ ክነግረካ ተቃዋሚ ዝበሃል ኣብ ደገ ደሎ the most corrupted law in morality that's it corrupted እዩ ሌባ ቁጥሚ በቃ ናይ ሰብ ጁባ ክታሹ ከንኩል ዝመፀ language ሓንሳብ ላንጉጅ ገሊ ትበል ሕጂ ሪኢናኩም እንዲና ሓደ ሰብ ክንድሕር ክቃለስ ኮይኑ መጀመርታ ጎፋንድሚ ይኮነ ንብል ከምኣ እንድሕር ጀሚሩ ፎርጌት እቶም ተጋደልቲ እኮ ብጥርሑ እዮም ተጋዲሎም እቲ ተጋዳላይ ስኒ ሕጂ ዝኽረ ሰማዕታት ኢልና ንዝክሮ ዘለና ሓንቲ ከይረኸበ ብጥርሑ ተጋዲሉ ንሰብ ክትእክቦ ከዓ ገንዘብ ኣየድልየካኒ ንሰብ ሞቢላይዝ ክትገብሮ ኣብዚ ዝረኣናዮ ናይ ተቃዋሚ ግን ጎፋንድሚ ፈልሲ ጎፋንድሚ ግበሩለይ ኩስቶ ጎፋንድሚ ግበሩለይ ዳሕራይ ከዓ ኣብ ዓዲ ፍትሒ እናተቐመጥካ ሰብኮ ናይ ኤርትራ ነፃነት ከብዕል ከም ድላ እዩ ቅድሚ ነፃነት ዝወፀውን ሰብ ኣሎ ፀብሒ ምድፋእ ኣነ ዝክሮም እየ ኣብ እስራኤል ዲኮነ ተጀሚሩ ነቶም ኣሮግ ተሰቡ ዲኮነ እንዳሃረሞ መጀመርታ ሕጂስ ነዚ ተቃዋሚ እየ ክትብለኒ ተቃዋሚ ዘሞስ ኮራፕት ድዩ ያ ተቃዋሚ ይኮነን ተቃማሪ ተቀያሚ በቃ ብድሕረይ ሳዕሪ ትብቆላ ካብ ገሊኡ ብሻዕብያ ዝመፀት ነፃነት ኣይቅበልኒ ዝብል ገሊኡ እንድሕር ኣነ ደየለኹላ ኮይና ዋላ ገደል ትእተው ድብል ኣም ሶሪ ስለ ዝረኣናኩም ኢና እዚ ሰብኣይ ከዓ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ እንታይ ነይሩ
ጽቡቅ ይርገ እወ ሕሩይ ተላባይሩ ሓደ ነጋዳይ እዩ ብጣዕሚ ነጋዳይ ጩሊሌ ብሉ መሓሩ ጩሊሌ ናይ ብሓቂ ግን እቲ ኩሉ ተዛረቦ ኸዓኒ ንኹላ ኣውፃእ ኣቢልዋ ንኢሳያስ ኣፈወርቅስ ነፃ ኣውፅይዎ ያ ሕጂሲ 5 ክፋል ፅኒልካ ክሰምዖ ኣለካ ፅኒልካ ክሰምዕ ከለካ ከዓ ቤትዊን ዘላይን ኣሎ እንታይ ክብል ደልዩ እቲ ሓታት ግን ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ መስጊነ እዩ ማዓንጡ ውፃእ ኣቢሉ ዛኹላ ተኣሽሙ ውፅይዋ ሕጂሲ እዚ ህዝባዊ ግንባር ንሕና እንታይ ኣብቲ ክንዛረቦ ፀናሕና ሳይስተውዓልክን ከመይ ትኾን ኣለካ መስሊ ሳቢላ ፀንሕሞ ሳቢላ ከም ዝፅሉላ ትዕሩኽ ኣለዋ ገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ተዓርከንስ ብዛዕባ ሙቭ ክዕላ ድልየን ከምዚ ተኸታታሊት ሙቭ ትርኢ ምሽ ደው ኢላ ንዓርካስ ከምዚኣ ሙቭስ እንታይ ርእቶ ኣለካ ትብሎ ሙዛ ሙቭ ዳ ዘይረኣኽዋ ብላ ባስኻ ሕጂ ሳቢላ ካ እንታይ ትገብሪ ኣለኺ ናይ ተላ ሕሩይ ባይሉ ስለ ዝረኣኺ ኢንተርቪው ሲ ነዚ ቶፒክ ናስ ብተላ ሕሩይ ባይሉ ገለመለ ክትቀይሮ የብልክን ሳቢላ ኣብቲ ርእስቲ ባ ተዛረብ በጃኺ ኣብ ሃገርና መሰል ናይ መሰል ሕቶሎ ነዚ ዝቋወም ኣካል ከዓ ቆይሙሎ ፅንሕሞ ኣዛረብና ሞ ሳቢላ ሕጂ ነዚ ኣብኡ ስታይ ርእቶ ኺ ዘሎ ትዘረባ ብዛዕባ ንሕና ናይ 7ታት 8ታት ፖለቲካ ከመይ ነይሩ ገለመለ ብዛዕባኡ ጉዳይና ኣይኮነን ናይ 7ታት እንዲሕ ዝደም ዘሎ ደሓነ በቃ ደሓን ተቃዋሚ ክነግረካ ተቃዋሚ ኮራፕት ድዩ ተቃዋሚ ድበሃል የለን the most corrupted low in morality ለካ ሞራል ደይብሎም corrupted ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ስቃይ ዝነግዱ በቃ ወላ ሓን ተቃዋምቲ ይኮኑ ተቃወምትስ ኮይኖም አይፈልጡ ሰዳኺ ነርኪ ሳቢላ ምን ኣነ ተቃዋሚት ኣይኮንኩ ደጋፊት ኣይኮንኩ ምችች ድበለና ኣነ ዳኒ ምችች ድበለኒ እንታ ከቃወመሉ ተኸድግፈሉ እቲ መንግስቲ እኮ ደጋፊ ኣየድልዮኒ ህግደፍስ ደጋፊ ኣየድልዮይ ዋ ቶም ደገፍቲ ማለት ኤክስፕሬሽናል እዮም ከምዚ ፍታሽም እዮም እዚ ቀመም ወይ ፎርማ ገዛ ገለመል እምበር ደጋፊ ስለ ዘይብሉስ ህግደፍ ወድቕ ኢልካ ትሓስቦ ዋ ኣብቲ ተኣሽሙ የርእይዎም ድዮም ኣብ ሃይላይት ሲ ሎማዓንቲ ደገፍትና ኩራዕ ወደ ኤረ ኢሎም ገሊሎም የርእይዎም ፖለቲካ ኤርትራ ትለጥፍለኺ እንታይ ዕላማኺ this is very interesting ንዓይ ስለምንታይ እንድሕር ገዛ ከኣትዮሞ ኮይኖም it's fascinating ንዓይ history yeah it's history ብጣዕሚ fascinating ዛ ኤርትራ ትበሃል ሲ ብጣዕሚ ያት ያ ናይ ኤርትራ ካል ኣነ ኮንኩንስ ዓለማት ከማ ንዛረቡላ ኣሎ ግን ሓቂ ምዝራብ ፅቡቅ እዩ ማለት ሲ ሶኢልካ ምጥቃዕ ገለመለ ፅቡቅ ኣይኮነን እቲ ህግደፍ I don't think ደጋፊ ገለመለ ዘድልዮ ብክልተ እግሩ ረጊፁ ዝኸይድ መንግስቲ እዩ ግን ቶም ተቃወምቲ ሲ እንታይ እዮም ተቃወምቲ ኢለ ኣነ ከዓ እስከ ክፈልጦም እንታይ እዮም ተቃወምቲ ኢለ ግን ሰሚዕናዮም በቃ ተቃወምቲ ይኮኑ እዚኣቶም ዋ دحري كاس بعل وفي قال ملا وفي أنا شو مخمن قال عليه دلني سلمته هي irrelevant نعي وا إذا ودكت نايت هزبي خمان دري وفي مرحين حرت بالكوين كا ودكت نايت هزبي مش وفي نجير وام كتسخله أبوي تجاديلس ولا حنت لزير خبس بخومية تسيع كويلومي هيكون عندي هي أبوي تجاديلس ولا حنت لزير خبس مخلي إرترا وخاخ كحصل له مالتي ودي تجاديلو خنتاي رخيبو حاوي تجاديلو انتاي رخيبي لخ اي تس مالتي هم عيل دي كون انتسيو شعوقو كم املاخ غيركا وفويلكا قولعت اب حدا قاتيو اني لو خلا ندبلسه وا كمان عرفنا يا اخي anyway ولا حنتي بلوم تقايمهم حتى دحنا افتانا ايران قال خنزارب لينا ايران نايز حرموز جميل عاصملو او صنحنا دحنا اجي عدلنا خصتو خنبو اوكي ثانك يو سابي زبان تبي زغون غناي تراي زبال كله مسمعت بوي اسك قدم قدادم بزعلت اغاطامسي ولا كات حزبير تراك خونن كرهون زغبو انت زي كونلو زمني منبتم نا هاغرنا ኤርትራ ምርጋጽ ተኸፍለ ዋጋ ክብር መጓስል ንጀጋን ዘጋታት ኤርትራ ዛኽን ምልማ አንቀጽል ኣብቲ ቶፒክ انتاي تدم فتحس انتاي شغوري تي كرس عمارت وال نصرات حطوتات نصرات علاماتات
نصرا استراتيجي زي مقمات حجنتاي سمعتن كوننتن انت تدبالق مصي كون دغبو كابتا حديتيا كيوتخا كغعز زنبر انتاي بقى اتي كالاو زخونه ነገር ቀዳምነት ክመጻ ይግባል ኣብ ተቀዳማይትነት ትራዳው ትባል ሳንታ ኣብዛ ሃገርነት ኤርትራ ተተኺሉ ዘሎ ስርዓተ መንግስቲ ናይ ልዕልና ሕጊ ሕቶ ኣጉዲሉሎ ህዝብ ዝቋፀሮ ፖለቲካዊ ስልጣን ይተክል የለን እዚ ማለት ኩሉ ኣብ ትሕቲ ዝምለስ እዚ ድሕ ትሕጂ ዝዝረበሉ ዘሎ ነገራት ግን እቲ ድሕሪ ስርዓተ መንግስቲ ህዝባዊ መንግስቲ ልዕልና ሕጊ መሰራገፀ ዝምለስ حتى مننت حتى بهر حتى زيجنت حتى بانديرا حتى عنق عند حرتم تعلقها السوق تاع سلطان العكاز زدولي معناته بز مسرح هذيك ترى راي يدخلنا اب دياسبورا هون كاتغبر دلا قالس ننايب ملو حزب ኤርትራ وكلنا وسيدكا دحدا ختملس فتنا لها ترى راي يدخلنا بهرياو ነገር لذي ازيوم نابت زي مردا عمتيوم نتقالس خصغما يخلونه زحدا ነገር ካላይ ታንተ ወዘል አልኩማት ስትራቴጂ مسمن تخيدي جاب ኢትዮጵያ ምህለው አይኮነን ሽግር ሳምዝ ንጽር ኮን መርገጽ ኢትዮጵያ ግን ክንጽራሎ ምስ ነጽሩ ጥቅማha አቡ ይሳኻዕ ይሳኻዕ እንትፈልጣለካ ንሐደ ይሳኻዕ ኮይኑ ወላንቲ ታትገብር ያማ አቡ ምህላውካ ሕጂ ናይ ድሕነት ሕቶኩም ታንተ ብውልቀ ሰባት ዘሎ ገለመለ ወይ ተሓቲልና ኸይድና ምስ ግዜ ዝርከብ ዕድላት ክትብል ትኸልያ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዘውጾም ዘሎ መርገጻ ዘሎ መትከላት مستناتك قالس نحزقاج خوينو بنصر مرقص اختوصال لك بقى متكلتك ابزز بلو زلو ربحانا سلا زي طاطح ربحانا سلا زي رقاقص عين سامعن انت وحدث مني من بتم عين سامعن ابزاز لما زلو كم تقالسي ربحا قصالنا حزبنا هاجرنا سلا زي رقاقص مزل تباهل زلو عين سامعن تقول تقمت مستخالق قاعد استخلا تي مبزعت انتاي ماني مرصلكا دي نصلاي خان مهرام نزبل حتوسي هو زو مرصلكا لا مسلكاي تي صقعو زل حيل ግን نمصانات كون سقات نحر خونالو مرغطو تنطرالك ወይ ክሰማዓለክ በቃ ኣብዙ ውጪ ወደሎ መርገጥ ሰማማዕ ተልከኻ ተምን ጸራበያ ተተሰማሚዕኻ እቲ ምስ ኮሙ ዓይነት ርዲትን ድሌትን ስምዒትን ዘሎ ዜጋ ከደከ ከለ ሽግራ ይኮን እጂ በዛን አምነት መጨረሻ ናይ አብያ ዛርባ በቃ ኤርትራስ እጀታያ ትብል ቃል ድሕር ተሰማሚዕኻ በቃ እጆቲያ ንሕና አቡ ዝትከል ስርዓተ መንግስቲ ተረባሕቲ ኢና ኢልካ ንሕር ተኣምን ኮንካ ከምኣ ኢልካ ነፅርካ ንድሕር መፂኻ አቡ ድሰማማዕ ዜጋ ኩሉ ኮይ ይኸዳ ንምንታይ ግን አቡ ደሰማማዕ ዜጋ በትንሱ ደልዮ ፍትሕ ጥራሕ ጎዲሉ ደሎ ናይ ልዕልና ሕጊ ሕቶ ኢሉ ዝኸደ ዘሎ ሕቶ ምስኡ ኮንካ ነዚኣ كين تصركات كل كلها استقام تخون ويسامع ويسامعني مرقص توصال مجلس توصالو مرقص حتنصر متكلكات تنصر زيات حنتي شجر تخون تي خلع انت تنهفكمو بزخ تقاله هولي بحطيرو ግን ناتنا فرس قديم كذا يكون سيتي سرغلا قدم فرس محساب سمعتها تفكر له بزح حاجه زخان رابحه اتي بوليتيكاو سلطان ጨብጥ ዘሎ አካል ዘገልግል ደሰማዕ አካ ነገር ንሕራም እንክል ትላለህ ሆንካ بقى مسيس دله تتسامعها حيل خدربها حيل بزدلب كانوا متن عنتري خبز عنتر كانوا متن كعوتاتن شوتاتن تراقتها نزن خيب بصح ግን ኣብ ዕንክል ትነብራ ለካ ዕንክል ዘብሉ ቃላትካ ክመጹሎም ዕንክል ዘብሉ ሰባት ክመጹሎም ዕንክል ዘብሉ ሓሳብ ክመጹሎም እዚ እቲ ሽግር ኮይኑ ወደሎ ሕጁን ክምብል በላይ ተኻዓውን ንሕር ክኾን በቃ ንጹራትን ጽፉፋትን ሓጸርትን ንሰንካ አንጽርታ ኣብዚ ኤርትራ ትበሃል ሃገርነት ኤርትራ كما تعيبلو هاجرنا ኤርትራ ተረጋግጪ ኣብዚ ምልክት ሕቶክ መጽ ይብሉ ኣብዚ ተረጋግጪ ዘሎ ሃገርነት ኤርትራ ተተኺሉ ዘሎ ስርዓተ መንግስቲ ንረብሓን ህዝብን ሃገርን ይሰርሕ የልወለ ዚያኻ መረጋግጽታ ልዕልና ሕጊ የልወ ሕጂ ብጎበዝ መጽ ዘራ ሕግሎኒ ወሕግዶ ኣሎ ሕግ ጫካሎ ሕግ ንዑዝ ምልክት ሕግሎ ወአዋጅ ኣለኮ ኩሎም ኣብ ኤርትራ ወጽኦም ዘሎ ሕግታት በአዋጅም መጽኦም ተአዋጅ ዝትግል እቶም ኣብ ስልጣን ዘሎ አካል ብዘርብሕ ንኦም የኺደና የፖለቲካዊ ስልጣንና ይውሕሰልና ብዝብል መንገዲ ዘውጽኡ አዋጅ ዳንበር ህዝቢ ኤርትራ ተዋሲኡ ዘውጽእ አዋጅ አይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ረብሑ ዝረጋገጸሉ አዋጅ አይኮነን ስለዚ ሕጊ የለን ማለት አይኮን ሕጊ ሎ ንመንጥዕም ሕጊ ነቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘሎ ዘርብሕ ሕጊ ሕጊኻ ሕጊ አዋጅ በቃ ንጎ ተሲዩ ይሕንፀጥ ምሸት ክርቅስ ከሎ ይእለ ድሕር ጽባሕኻ ካል ወጽእ ከምድላይ ጅካብ ዝኽድሕን ግን እንታይ ህዝቢ ኣብ ጉዳዩ
ተሳታፍነቱ አረጋግጡ ውክልናቱ ገይሩ ጥቅሙ ዘረጋግጥሉ ስርዓት መንግስት ተከላለ እዚያን ምትግባር ምጥራትን ተሳታፍነት ህዝብ ዘረጋግጥ ፖለቲካው ስልጣን ከረጋግጥ ልዕልና ሕግ ሁሉ ዝሃገር ተውሓደ ሚኒመም እታ ኣብ ኤርትራ ዘላ ሞይታ ዝበላ ቆም ክትግበራሉ በተግባር ክሰርሐሉ ንኩሉ መበገስ እኹል ይሱ ለመጨረሻ ማለት አይቆም በቃ መበገሲ እኹል በየና ዓቢ ታይ ጎዲሎ ዘሎ ዓበይ ሰፈሕ ዓበይ ውን ተውሕደ ትኽል ዕድላ ዝኸፍት ስለዝኾነ ንምንታይ ሕጊ ተግባር ይውዕል ህዝብ ኻን በተወከልቱ ገይሩ የስፍሑ ዘይተሰምዕ ምስ ኣብቲ ግዜት ዘይነበረ ሕጂ ዝረኣይካ ነገር ጥቕሙ ህልኽል እኮ ተምጾ በኸመይ በቲ ቅዋም ዘመስራሕ ጌርካ ተሳታፍነትካ ኣረጋግጽካ ተምጾ ሕጂ ዘጸጊምና ደሎ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ሓደ ሓይል ኣሎ ሓይልቲ ምናልባት ሕጂ ብገለ ዛርባስ ሲያስ ጥራሕ ተሓታቲ ዘሎ ንብራ ዛርባ ምናልባት ተጸገማሉ ሓደ ዜጋታት ኣብቲ ኤርትራ ዘይምንባር ሽግር ኾነኩም ልሙድ ዛርባ ሕጂ ወታደር ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ዝሰምዓ ዘርባ ኣለ زيانا بيت وزدكو أبنت كوكو دخونة خزران كله أبنت تمار كل عاسي ولا تي ترى وتهدر كونكاس تمار تاني خنصها تي مسخز ولا عزازي زا شعبي زي يزبل تمر بريد كوهولي تمر حوتلو نخوبل العلو زلون كوهولي زا شعبي زي لك حج ما يناتها شعبي انت لك كيرك هايتك بخلا اتبلع على زول حيلي تحايل تها والكسبي مسور سامع زي قاعدات من الله بقى زك حدا يكون كمسور تسامع مسي بخمس من قدينا خنعود نخل بخمس من قدينا ولاتكا سلطان نو حزخ لم حاسوا له قلاصن فلاصن قتال محارن سياسي فتيهم تاني زوال حنت كلهم زو ولا من يسرى دبها سلطان يبلو بعين وساننا سلطان يبلو فلطينا كل تبانا بب والكسب قداي زلو سب فلطي انتي ملسوا هبابني فلطي وانا دا ذات لازلها انا تحطني ران نجر ግን ዚያስ ምስ ሲያስ ከሰጋጭወኛ ኢለም ዝዛረቡ ምን ስራትን ኩሉ አልሐምዱ በከዛ ትብላ ዘለኻ ሲያኔ ኣብዚያስ ሕልናይውን ክትወቅሰኒ ነዛዝ ትብላ ዘለኻ ረጊፀ ከይት ኾይነ ግን ፈተይ ኮንኩን በቃ ዚያ ምስ ሲያስ ለተባሰኒ ታይ መግበር ይብለክ ጅት ዘሎ እተተተኺል ዘሎ ብና ሓደ ውልቀሰብ ወሳነ ዝሐልፊ ተም ካለ ታራይ ብሎም ማለት አይኮን ክትግበር ኮለ ውልቀሰብ ከይድሪ ከምዝ ገይሮ ባልካል تحسب ممنشوي متكبري نسيو نتهم إيد كونهم زتكبر بس قصام زخلو تعزز قبل زخل سب كله بحري أو نجاري حدا سب بتر خوينو نقول سب يشوفوا مالته هون زين سوري كم وسانة كن من حدا سب زحل فساني زكاة عكون ولا حمتكو نايب برهنا برهزرا مذكر كوي يقدس ومنستر فاينانس كنا إذا هاجر كوينس نحدا ورك وشعبي أتيو زي فلت كوينسي وأنا أنتاك حتى تهدلني بقى نفس حرها قبري كوينو خل ولا حمتك قبله حقوس كشاز بلا كاتقبره حقوس كشاز حدي بس عزيا مسارح اساس بحساب كوين له مالات اساس بلا تزاز من قد حقوس كشاز تفصم الله تي هاجراو بانك زبحال ግን حلفነት يبل اساس حلفነት ስለ ዘለዎ ብናቱ ትረጀርክ حلف كله متتاو ስለ ዝግበር ዘሎ ተባሂሉ ተባሃለ ካትገብር ወይ ካኒ ስልጣን ካተልግስያ ታዝወ ሰራስ ጉም ስልጣን ይገድፍ ያው الحمد ዚያ ደይቦሉ እንተ ኮይኖም ቅንዕትያ ንሕርዳኒ كحطت زي دليل نحدا وسانة زي هو خوينا مسي زي غرفو ولا كاو سلطانهم زي غرفو زقنعي نعم ملك سلامتاي من البات نساتهم زملسو خونا خالي كابا حليف تعريفه ግን كوسن زخل عقم زلو سب حدا سب ترعب ذا حجر زيا سياسي بحال سبال جزيك بحال كله تي قالهم نابزي لينا قالنا قلت وزم نو بقى اسو ناي سلطان هرفان زلو سبي سلطان هرفان خب خمه تكبر يصعرال تودي مسواد ناي ما كلت على دو سرع دو وصعر ህዝባው ረብሓ ግን ያረጋግጣል ወልቃው ረብሓው ግን ያረጋግጣል 4 ነጥብ ካለንተ ያለ ሳምንት ነው ራስ ቀጥል በል አንተ ወና ዋሃዝ ዘጠጠ ብዙ ዘራ አለው መልሰለው زبان عركي وديكا ثانك يو عركو اذا قتلو حوات ابزي ناي زبان كن قدمنا براس مخادي زياده سي ازي جون بلاك تفتحو داغماي كمرحوم صبويو اكلات بصحات اللومو او انتي ريتها تبان عركي بحافة شاخة برجينا حمودو سي كان برجينا حمودو مقصال الله يدي
والحجي أنا عجنتك حجي على سي تي بالحن البنان لحرجير كامس بتسم تقتل بزحنا عير رأيني مخنياتو سي تزحلف مسرح تقوم مطرح تقوم بكا تاي واقع خفيلاتنا زيان تاي تبقى نيروا زيان حجة خنا بيت الحطو أمشها تاي كابسم جميركا كبسارها جميركا حويت جميركا زحاشنا على التدريب بقمقام قداسي تم والكسبات ماشي تسيو كتسوم زحاسو أنت خطولة تخلني سبات يوم ولا خطولة زي خاطر عندنا عايش جرزخونا نخل جزء ولا تي نبرة تعوى بكا وكابتي إرترا جميركا إندا توهلكا عند 10 شوعات إندا قلي بسم سبات أبداً بفتحت بتم بومبرات إندا خستو سبات كابز خطوات أنت ذيك الكا بكا نسخة علامة أميت كلها نهاية علامة خمس تعوى عقبها حق أميت كلها نهاية حقها ما تكبر محاوركم هذا اللعلو كلهم ناي زوج خيم سم مع تما أزاز كتكون حقك مرحن الوقت ولا لك سبات نحرت قد متعلق هون كأكل متودي كهبك هذه نعني سيزرعنا أبز هون زي ودمت ولا تصورة ما تعطو نسيتنا هنتي متي نسيتنا نقبلي متي تيجي سعتوا خمس بلوا كانت يرو خمس ولا مسلوخ تروح ولا جزء هذا ملكة قدمت ناي ودكت يو لعلنا حقن علامة أنا قديم كان دحر زي ما تيخا سبات دحر ما أخل جيركات متعلها كتعوتها شجاري أنا هم يدعمن سباتون أنا ملك عيك وجبران كلهم تقدمت تتمت تعيش تحسته تمسار جي نسبات عبيها تمتم كتقوم شو تقول نتم زقمت كم كلهم مقامات لهم بوت ما عزيزون نعوه عوتن كسر حديث سعر له تسب ويس أنت أرنايتم زقمت كم تحسطات يزقوا عدلا أبو تقوم نسب أنت أرن حركون تودي بكا موز سبزي علامة يزلو نبقات حتى كالو حتى كابتن زقمت نايم حقاقاتن علاماتاتن شوتاتاتن كيدي يوصع له الكات تخصو نقفه تخيله تخابا حلف ترفي سبنا قلبي تامتح عند حرز زرب الله وديك الله معكم مدران هو نسي ملسا كده حن زبان حوي ولا سبيل الله بتاع نيكستاي قصل راس سما ودبات عركنا قصلو وحوت سابيتا زبان حجي هيكي إيرمالت سابيلا أليكس لونج تايم برازيل دحبا كلهم سلام دي خبيك أني ماتا الذي سبولة كان عدنا سلام دي يا قتله هو راس الله وديم راس هو ترى حلفة اوكي قتلوا وحوات عليكو ويود سحول ويميتي أنا لو زي اليوم هو قتلوا ود سحول عركي مو شعنا عليكس كان بلوفتانا يقدر ديفند قبل أوكي سلام رجال لندي رجال ناقة حتى يكون قطع الدولار وده بعدين تزارب عركو تزارب يدوكو أي تزارب كان ناتي جاي يكونن كزارب ليدا أنا خاف قاري حتى يا نحن رجال تسرع ناس من غيري سأقول دل أنا ما قاعد تسرع كي كون زغير كبر حاو أنا أفكر سي حراي حتى باسي بالله نور سحول حوي وده بعدين قتل لا أنا سلامي لسن رأس خاطر سوري قاس لزغونة تزوج أنا قل إنه يكمل يكنيهم نكيرس حاولها أواص أهبه مسكينة بدرنا في آتيوه عارف شاوقن دحر زغل معناته أنا تزسي كبيرة رزين ستايل عايد الرأي النجارجن ولا حنت نجارات السرحة زي عبد القادر لسه إيرتراول هيتعاوني بحرز كل بس وقتي كل نجار حليفوسي عاي سرحن كان إذا يزارب بمبر عاي سرحن فلا يزدقر لسه ولا حنت نجار طيب ما خاب زربا خاب سركي زعما أنت بيت ولا سبيل الله سي حكي هنقرأكم نفس خاب شيء ترحي ما بزحت أنا هجر صغير وأنا بهجر بقول مين كبابي نحن جنا زيننا رحنا إيرتراسي سات فتوى نتكون بنحنا الفتوى هاي مسلين جن ندنقص علينا نزارب كاني بسرح سرح قد يلا ولا حدا نقدر تايم ونفسي كان مرة حليفوسي شبود دخونا
ኦርጋናይዝ ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ከርብሕ ዝኽእል ህዝቢ ክእክብ ዝኽእል ነገር የለን ወላ ሓደ ነገር የለን እኳ አትሊስት ከማንቲ ኮሚኒቲ ዝበሃል ካብቲ ኩሉ ነገር ማሕበራዊ ደፈራረሲ ነው ዝነገረሎ ሕጂ ነቲ ዝሓለፍካዮ ምድጋም ከኣንስ ካልኣይ ዕሽነት እዩ እዚ ኩሉ መንእሰይ እዚ ኩሉ ናይ ኤርትራ ተሪኡ ነያፊ ኣብዚ ግዜ እዚ ወለድ ደስታ እዮም ዝብሉ ሓደ መስዋዕቲ ሓደ ብስደት ሓደ ብገለተ ዓድሲ ገለ ክስታይ ዝኾነ ነገር ብዙሕ ነገር ዝጎደለ ነገር ኣሎ ኦኬ እቲ መንግስቲ ንፍዑ ዘይኮነስ ንሕና ከስለምታይ ናይ ዘነፋዕላ ፍላ ናብስና ክልሓታ ከለና እንታይና ምክንያቱ ኩሉ ሰባብ ካልእ ናብሩ እዩ ዘሎና ሓንቲ ዛረባት ኣነ ኤርትራ ነገር እዚ ኣሳላ ከም ኩንነት ዳኣምነላ ነገር ዛረባይ ከመይ ጌርካ ክትቅይራ ግን ልዕሊ እቲ መንግስቲ ዘይሓሲብካስ ነቲ መንግስቲ እውን ምምራር ስዳርጋ እንተድገድፎ መሓሸ ንዕኡ እንደኣ ካብኡ ዝበለፅ ነገር ክሰርሕ እንዳኣ ይንኽእል ኮይና just waste of time ኣነ ክነግረኩም ሕጂ እዚኣ እናተይ በብዛሕትኡ ግዜ እዚኣ ክብላ ፅርሕ ናይ ዝባል ሕጊ ኣሳያታት ውሓጥ ተዘረባ ማለት እዩ ኣብ ሕጊ ሃገራ ብሓጊ ዝኾነት ሃገራት ኣብ ሕጊ ዝምርኮሳ ማለት እዩ ኣብ ሰባት ስለ ዝምርኮስካ እኳ ሲያስ ድሕሪ ሲያስ ታይኹም ኮይና ለሰብስብ መዓስ ይትሻቀል እንታይ ከም ዝኾንሲ በቃ እምነቱ ኣብ ሰብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሕጊ ተኮይኑ ግን ትሕጊ ነባሪ እንዳተሓደሰ ተኻልእ ወለዶ ከኣኒ እንዳተልዕኡ ብኡ ተሰሪዑ ዝኸይድ ኣብ ሰባት ተኮይኑ ግን በቃ ፍቓድ ሰባት ተኮይኑ ግን ሰብ ብተፈጥሮ ጨካኒ ብተፈጥሮ ከኣኒ ሰብ እዩ ሰብ ምዃን ኣይተርፎን እዩ እጂ ካብዚ እንተንወፅእ ክንሓስብ ከለናሲ ከም ህዝቢ ከም ሃገር እንደባ ሓደ ነገር ከነመሓይሽ ዘይንኽእል ኮይና ብዓመ ዝነበርና ስለሞ ክንነብረስ ኣይግባአና ነይሩ ግን ደኻምናትና ከኣኒ ነፂሩ ዝረኣየካ ጋእማን እዩ ማለት እዩ ወላ ሓደ ነገር ክንልወጥ ኣይከኣልናን ዝኾነት ዓለም ዝለዋወጥ ኣላ ብፍላይ ዓለማሲ ዝለዋወጥ ኣላ ብኢኮኖሚ ሃበትም ዝነበራ ዘኽያ ኣላ ደኸታት ዝነበራ እውን ይህብትማ ኣላ ብዙሕ ነገር ይቕየር እዩ ኣባና ግን እንታይ ዝቕየር ዘሎ ናቲ ትወግሕቲ መሲ ኣብ ኤርትራ ከኣኒ እቲ ዝነበረ እንዳተሰኣነ ይድኸድ ስለዚ ወላ ከማን እንደዳ ግዜና ክንጥፍእ ኣሎ ኮይና እንደዳ ናይ ብሓቂ ሳክሪፋይስ ክኽፈል ኮይኑሲ ኣብ ዝጭበጥ ነገር ኣብ ምድብ ወይ ድማ ኣብ ክትዕወተሉ ዝኽእል ነገር ስትራቴጂ ሓንፂፅካ እንተዝኸይድ ዝበለፀ ኮይኑ ስምዓኒ ኤኒዌይ ቴንክ ዩ ወደባቲኖ ቴንክ ዩ ዓርኩ ቀጥሎ ድስሑል ሓውና መና ኣሊኮ ስፊሕና ክንብሎ ፍታክስታይ ኦኬ ሕጂ እውን ቅድመይካ ይህሉ ዝኽርዩ ሕልፎም እንዶ ብሓፈሻ ኣነ ግን እንታይ ሰላም ሞ መጀመርታ ክብራት ኣሕዋት ሕጂ ኣነ እንታይ ክብል ዝደሊ መስለኩም መሰረቱ ሓደ ግዜ ኣነ እንታይ ዝሪኦ ቃልስስ